எரேமியாவின் புஸ்தகம் 51ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனமும் 24ஆம் வசனமும். Jeremiah chapter 51 verses 20 and 24. 20 and 24. ఇర్మియా 51వ అధ్యాయము 20వ వాక్యము 24వ వాక్యము. நீ எனக்கு தண்டாயுதமும் அஸ்திராயுதமும் ஆனவன். நான் உன்னை கொண்டு ஜாதிகளை நொறுக்குவேன், உன்னை கொண்டு ராஜ்யங்களை அழிப்பேன். பாபிலோனுக்கும் கல்தையர் தேசத்தின் சகல குடிகளுக்கும் அவர்கள் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக சீயோனில் செய்த அவர்களுடைய எல்லா பொல்லாப்புக்காகவும் பழி வாங்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இந்த வசனங்கள் மூலமாய் தேவன் நம்மோடு பேசும்படியாய் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வேதத்தில் 2 விதமான யுத்தங்களை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the word of God it is written about 2 kinds of battles. లేఖనములో 2 విధమైనటువంటి యుద్ధముల గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. ஒன்று, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக சத்துருக்கள் வரும்போது அவர்கள் செய்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செய்த யுத்தங்கள். One is the battle when enemies came against the children of Israel, the battle that was wrought by the children of Israel. ఒకటి ఇశ్రాయేలు జనులకు విరోధముగా శత్రువులు వచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలు చేసినటువంటి యుద్ధం అయి ఉన్నది. அடுத்தது கர்த்தரே சில ஜாதிகளுக்கு விரோதமாக ஆரம்பித்த யுத்தங்கள். The battle the Lord himself has begun against the nations. తర్వాత యెహోవా కొన్ని జనములకు విరోధముగా ఆరంభించినటువంటి యుద్ధము. இந்த கர்த்தரே ஆரம்பிக்க போகிறதான ஒரு யுத்தத்தை பற்றி தான் இப்பொழுது நாம் வாசித்தோம். Now we heard reading about the battle that the Lord himself has begun. యెహోవా ఆరంభించబోచున్నటువంటి యుద్ధమును గురించి ఇప్పుడు మనం చదివి ఉన్నాము. நம்முடைய ஜீவியத்திலும் நமக்கு விரோதமாக எத்தனையோ தீய சக்திகளும் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும்போது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம், தாழ்த்துகிறோம், ஊழியக்காரரிடத்தில் செல்லுகிறோம், உபவாசம் எடுக்கிறோம், அறிக்கை எடுக்கிறோம். இப்படி தனிப்பட்ட விதத்தில் யுத்தங்கள் உண்டு. Even in our life, when evil spirit work against us, when we face various conflict and affliction, we also humble ourselves, we cry in the presence of God, we ask counsel from the leaders. Thus we also fight battles in our personal life. మన యొక్క జీవితంలో పోరాటములు, సమస్యలు, మనకి విరోధముగా దుష్ట శక్తులు లేచినప్పుడు మనము సేవకుల యొద్ద చెప్పుచూ ఉన్నాము, మనము ప్రార్థించుచూ ఉన్నాము. ఈ విధముగా మనకు ఒక యుద్ధములు కలుగుచూ ఉన్నవి. ஆனால் இனி ஒரு யுத்தம் உண்டு. கர்த்தர் நம்மை ஒரு சபையாக எழுப்பி சில சத்துருக்களை நியாயம் தீர்க்கும்படியாக நம்மை எழுப்பி அனுப்புகிறதான ஒரு பெரிய யுத்தம் இனி வரப்போகிறது. But there is another battle where the Lord raises up as a church and where the Lord prepares us in order to take vengeance against our enemies. ఇంకొక యుద్ధం ఉన్నది. మనల ప్రభువు సంగమగా మార్చి మా యొక్క శత్రువుల ప్రతీకారము చేయుచున్నటువంటి యుద్ధము మనకు రాబోవచ్చు ఉన్నది. அந்த கடைசி கால கடைசி யுத்தத்திற்காக பெரிய பெரிய சக்திகளுக்கு விரோதமாக நாம் எழும்ப போகிறோம். அதற்கான ஒரு பயிற்சி நிலையமாக தான் நம்முடைய குடும்பத்தில், நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கர்த்தர் இப்பொழுது சில யுத்தங்களை அனுமதிக்கிறார். For the last battle and for the last vengeance, the Lord also permits certain conflict and strivings in our personal life, so that we might practice ourselves for the last battle that is to come. అంత్య కాలములోను ఆఖరగానే మనం యుద్ధము చేయుట కొరకే లేవబోచున్నాము. అందువలన మన యొక్క కుటుంబంలో కొన్ని సమస్యలు, పోరాటములు మనకు కలుగుచూ ఉన్నవి. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிற சில பிரச்சனைகளை பார்த்தால் அது தீராத பிரச்சனைகளாக இருக்கிறது. When we look at certain problems in our life, we find that there is no end for it. మన యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యలు చూసినట్లయితే అవి మార్పు లేనటువంటి సమస్యలై ఉన్నవి. தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது சில வார்த்தைகள், பொருத்தமான வார்த்தைகளால் தேவன் பேசுவார். தேவன் என்னிடத்தில் தான் பேசினார், முழு பிரசங்கமும் தூதும் எனக்கு தான் என்று சொல்லுவோம். ஆனால் வெளியே போகும்போது பிரச்சனை தீர்ந்த பாடில்லை. ஆண்டவர் பேசுகிற தேவனாகவே இருக்கிறார், நான் செய்கிற தேவனை போல் தோன்றவில்லை. When we come to the presence of God, God also speaks to us according to the problem we face. But when we go, there is no end for our problem. But therefore we think that our God is a God only who speaks, but he never puts end to our problems. ఈ దేవుని యొక్క సంఘములోనికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని వాక్యముల ద్వారాగా దేవుడు మాట్లాడుని ప్రసంగం అంచను కూడా నా కొరకే దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నాడు అని చెప్పేదము. అయితే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క సమస్యలు తీరిపోవట్లేదు. దేవుడు మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ కూడా క్రియ చేసే దేవుడు కాదు అన్నట్లుగా ఉంటున్నాము. ஆண்டவர் மோசே அழைத்து
இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய கூக்குரலின் சத்தத்தை நான் கேட்டேன், அவர்களை விடுவிக்கும்படியாக நான் இறங்கினேன், நீ அவர்களிடத்தில் போய் இதை சொல்லு என்று மோசேயிடத்தில் ஆண்டவர் சொன்னபோது மோசே அதை சொன்னான். அதை சொன்னபோது ஜனங்கள் மிகவும் ஆறுதல் அடைந்தார்கள். God called Moses and said that I have heard the cry of the people of Israel, and their cry has come unto me, therefore I have come down in order to deliver them. And he asked Moses to go and tell this to the people. Therefore Moses also went and said this to the people. Therefore the people were comforted by his words. యెహోవా మోషేని పిలిచి ఇశ్రాయేలు యొక్క జనుల యొక్క మొర్రను నేను ఆలకించున్నాను, నేను వారిని విడిపించదను అని చెప్పి వెళ్ళి చెప్పుమా అని చెప్పినప్పుడు మోషే వెళ్ళి ఆ విధముగా వారికి ప్రకటించినప్పుడు మిక్కిలి ఓదార్పు కలిగి ఉన్నారు. யாத்திராகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Exodus chapter 4 and verse 31. నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయము 31వ వాక్యము చదువుకునేదము. ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள், கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை சந்தித்தார் என்றும் அவர்கள் படும் உபத்திரவங்களை கண்ணோக்கி பார்த்தார் என்றும் அவர்கள் கேட்டபோது தலை குனிந்து தொழுது கொண்டார்கள். இங்கே ஒன்றும் நடக்கவில்லை, ஆனால் மோசே விடுதலையை பற்றி ஒரு அறிவிப்பை தந்தார்தான், அவ்வளவுதான். ஆனால் ஜனங்கள் அதை கேட்டவுடன் அவர்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் உண்டானது. 400 வருஷம் அடிமைத்தனம் இப்பொழுது முடிவடைய போகிறது. And nothing happened here, but Moses said a word of deliverance. The people came to know that they are going to be delivered from their bondage, and they also understood that their 400 years of bondage is going to come to an end. Therefore they had a great joy. ఇక్కడ ఏమీని కూడా సంభవింపలేదు, జరగలేదు. కానీ మోషే వెళ్ళి ఈ విధముగా విమోచింపబోచున్నాడని చెప్పిన వెంటనే 400 సంవత్సరముల యొక్క బానిసత్వం ఇప్పుడు తొలగిపోబోచున్నదని చెప్పి గొప్ప సంతోషము కలిగి ఉన్నది. ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா? இந்த செய்தியை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்து விட்டு மோசேயும் ஆரோனும் பார்வோனிடத்தில் சென்று எங்களுடைய கர்த்தர் எங்களை அனுப்பினார், அவருடைய ஜனங்களை விடும்படியாக அவர் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னபோது அவர்களுக்கு கிடைத்தது விடுதலை அல்ல, மாறாக அவர்களுடைய உபத்திரவம் பெருகிற்று. Do you know what happened after saying these words to the people when Moses and Aaron went to Pharaoh and said that leave us our people so that we may go and worship the Lord? They did not find an end to the problem, but their suffering was increased more. వీరిని విడుదల చేయబోచున్నాడని చెప్పిన తర్వాత మోషే అహరోనుల ఫరో యొద్దకు వెళ్ళి ఈ విధముగా మా యొక్క దేవుడు మమ్మల్ని విడుదల చేయుచున్నాడని చెప్పిన తర్వాత వారికి విడుదల కలగలేదు. కానీ వీరు శ్రమ పెట్టుట కంటే కూడా ఎక్కువ శ్రమను పెట్టి ఉన్నారు. என்றைக்கு விடுதலையை பற்றிய ஒரு அறிவிப்பு உண்டானதோ அன்றிலிருந்து அந்த 400 வருஷமும் இல்லாத வேலைகள் கூட்டப்பட்டது. Where there was a proclamation of deliverance, their work was still more added. ఎప్పుడైతే విడుదల యొక్క సమాచారమును గురించి చెప్పబడినదో ఆ దాని తర్వాత ఎక్కువగా వారు 400 సంవత్సరముల కంటే కూడా ఎక్కువ బాధ పెట్టబడి ఉన్నారు. அடுத்த அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 5:21. Chapter 5 and verse తర్వాత 21. 5:21 வாக்கியம். அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பார்வோனின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் அவருடைய ஊழியக்காரரின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் எங்கள் வாசனையை கெடுத்து எங்களை கொல்லும்படி அவர்கள் கையிலே பட்டயத்தை கொடுத்தது நிமித்தம் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து நியாயம் தீர்க்க கடவர் என்றார்கள். அப்போ இவர்கள் எல்லாரும் போய் மோசேயிடத்தில் புகார் செய்கிறார்கள். நீங்க விடுதலை என்னமோ சொன்னீங்க, ஆனா கிடைச்சது விடுதலை இல்ல, அவங்க கையிலே எங்களை கொன்று போடுவதற்கு அவங்க கையில பட்டயத்தை கொடுத்தது போல தான் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். Then they all went to Moses and complained, saying that you say that deliverance, but you have not wrought deliverance for us, but you have surrendered us into their hands as sword in their hands. మోషే యొద్దకు వెళ్ళి జనులు చెప్పుచున్నారు, మీరు విడుదలని చెప్పినారు, అయినప్పటికీ కూడా విడుదల కలగలేదు. కానీ మీరు మమ్మల్ని చంపివేయనట్లుగా వారి యొక్క చేతికి తీసుకుని వెళ్ళి ఖడ్గమును ఇచ్చినట్లుగా ఉన్నదని చెప్పినారు. சில நேரங்களில் நாமும் அதை உணர்கிறோம். Even in some occasions we do realize this. కొన్ని సందర్భంలో మనము కూడా ఇదే విధముగానే గ్రహించుచున్నాము. போராட்டம் வரும்போது ஜெபிப்போம், ஜெபித்த பிறகு போராட்டம் பெருகும். When we face strivings we'll pray, but the more we pray even strivings increase more. పోరాటములు కలుగునప్పుడు ప్రార్థించదము, ప్రార్థించిన తరువాత ఇంకా పోరాటములు ఎక్కువగా మారును. இதை உணர்ந்தவர்கள், ஒரு முறையாவது இதை உணர்ந்திருக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். பாருங்க, இதெல்லாம் நடக்கிற காரியங்கள் தான். All these things take place. ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటి కార్యములే. ஒரு முறை ஒரு வயதான தாயார், அவர்களுக்கு ஒரு 90 வயது இருந்திருக்கும். நான் ஒரு சபையில் ஊழியம் செய்யும்போது ஒரு வருடம் அங்கே இருந்தேன்.
When I was ministering in a faith home, I was there for 1 year. At that time there was an old grandmother. ఒక సంఘములో 90 సంవత్సరములు ఆమె ఉన్నది. అప్పుడు ఆ యొక్క సంఘములో నేను సేవ చేయుచుంటిని. அங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகும்போது அந்த தாயார் இடத்தில் வந்து சொன்ன காரியம், When I got transferred from that place, that mother came and told me. అక్కడి నుంచి బదిలీ అయి వెలుచు ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క తల్లి గారు నా ఏదో చెప్పినటువంటి కార్యము, ஐயா நீங்க என்னைக்கு வந்தீங்களோ அன்னைக்கு வந்த வயிற்று வலி இன்ன வரைக்கும் போகல. The day you came, I got this stomach pain, but still I am not cured from the stomach ache. అయ్యా మీరు ఎప్పుడైతే వచ్చినారో అప్పుడు వచ్చినటువంటి కడుపు నొప్పి ఇంతవరకు కూడా పోలేదు. அப்படி கூட நடக்கும் சில நேரத்துல. Such thing also will take place. కొన్ని సందర్భములు ఆ విధముగా కూడా జరుగును. விடுதலைக்கு பதிலாக விடுதலை எதிர்பார்ப்போம், வருவது பெரிய போராட்டம். We will expect deliverance, but we face a great strife. విడుదలను మనం ఎదురు చూసేదము, వచ్చినది ఇంకా గొప్ప పోరాటమై ఉండును. இப்படி ஜனங்கள் மோசையிடத்தில் வந்து புகார் செய்யும்போது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த சாட்டை அடியே பரவாயில்ல, இப்போ பட்டயத்தை கொடுத்துட்டீங்களே என்று மோசையிடத்தில் புகார் செய்யும்போது மோசே மறுபடியும் ஜெபிக்கிறார். When they came and complained to Moses saying that the whip was better that was found at the beginning, but now he has delivered us as a sword in their hand. ఆరంభములో మమ్మల్ని చబకుతో కొట్టేది మాత్రమే పర్వాలేదు, అయినప్పుడు ఖడ్గం ఇప్పుడు ఇచ్చున్నారని చెప్పి ఉన్నారు. அப்பொழுது ஆண்டவர் மறுபடியும் மோசையிடத்தில் பேச, போங்க போய் சொல்லு நான் விடுவிக்க போகிறேன், உங்களுக்காக இறங்கி வந்தேன். அதே வார்த்தைகளை மறுபடியும் சொல்லுகிறார். 6ஆம் அதிகாரம் 7 8. Chapter 6 and verses 7 and 8. మరలా కూడా చెప్పుచున్నాడు, మిమ్మల్ని విడిపించదని చెప్పి మరలా వెళ్ళి చెప్పుమని చెప్పి 6, 7, 8 వాక్యములు చూస్తున్నాము. உங்களை எனக்கு ஜனங்களாக சேர்த்துக்கொண்டு உங்களுக்கு தேவனாயிருப்பேன். உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி உங்களை விடுவிக்கிற உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் என்று அறிவீர்கள். ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோப்புக்கும் கொடுப்பேன் என்று நான் ஆணையிட்ட தேசத்தில் உங்களை கொண்டு போய் அதை உங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுப்பேன். நான் கர்த்தர் என்று அவர்களுக்கு சொல்கின்றார். இங்கே ஆண்டவர் மறுபடியும் ஒரு தைரியத்துக்குரிய ஒரு வார்த்தையை சொல்லி மோசே அனுப்புகிறார். Again the Lord is giving a word of encouragement and sending Moses. ఇప్పుడు మరలా కూడా యెహోవా ధైర్యం కలిగినటువంటి మాటల చేత పంపుచున్నాడు. ஆனால் ஒரு முறை இது ஏற்கனவே கேட்ட பிரசங்கமாச்சே, எங்களுக்கு அந்த நேரம் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுக்கலையே என்று சொல்லி ஜனங்கள் இரண்டாவது முறை ஆண்டவர் இதே வார்த்தைகளை திருப்பி நம்பிக்கையின் வார்த்தைகளை சொல்லும்போது அவர்களுக்கு கேட்க மனதில்லை. This was a sermon that was given already, but we have not yet got deliverance. Therefore the people did not hearken to his voice saying like this. ఇంతకు ముందుగానే మేము విన్నటువంటి యొక్క ప్రసంగమే కదా అని చెప్పి వారు మరలా కూడా నిరీక్షణ కలిగినటువంటి మాటలు చెప్పుచున్నప్పుడు వారు వినుటకు మనసు లేదు. 9ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. இந்த பிரகாரமாக மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொன்னான். அவர்களோ மனமடிவினாலும் கொடுமையான வேலையினாலும் மோசேக்கு செவிகொடாமற் போனார்கள். செவிகொடாமற் போய் இதெல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கீங்க, வாழ்க்கையில் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேன், சும்மா பிரசங்கம் பண்ணினா என்ன பிரயோஜனம்? They did not hearken to his voice saying that nothing is taking place. Then what is the use of just preaching? మీరు ఈ విధముగా అంచనా కూడా చెప్పుచున్నారు, ఏమైనా కూడా జరగనంటున్నది, ఊరక ప్రసంగం చేస్తే ఏమిటి అంటున్నారు. விடுதலை இல்லை, no deliverance. విడుదల లేదు. ஆனா எப்போ பார்த்தாலும் ஆண்டவர் பயப்படாதே நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார். But the Lord always says that fear not, for I am with thee. ఇప్పుడైతే ప్రభువు భయపడవద్దు, నేను నీకు తోడై ఉన్నానని చెప్పుచున్నాడు. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய துக்கத்திலும் நம்முடைய உபத்திரவத்திலும் பிரியப்படுகிறதான ஒரு தேவன் அல்ல நம்முடைய தேவன். Beloved, our God is not a God who is pleased in our sorrows and griefs. మన యొక్క దుఃఖములోను మన యొక్క మనోవ్యాకులములోను ఇష్టపడేటువంటి దేవుడు మన యొక్క దేవుడు కాదు. அவர் விடுவிக்காமல் இருந்தால், அவர் பேசிக்கொண்டே இருந்தால் அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. Though he doesn't deliver us, but if he continuously speaks, then there is a reason for it. ఆయన విడిపించకుండా ఉన్నట్లయితే, ఇంకను ఆయన మాట్లాడుచూ ఉన్నట్లయితే ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒரு கடைசியான ஒரு பயங்கரமான யுத்தத்திற்காக கர்த்தர் நமக்கு இன்றைய தின யுத்தங்களை ஒரு பயிற்சி நிலையமாக ட்ரெய்னிங் கிரவுண்டாக வைத்திருக்கிறார். As I had said already, for the Lord's battle the Lord has placed all our trials and afflictions as a ground of training, so that we might practice ourselves for the battle that is to come in the last days. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన విధముగానే మనకు రాబోచున్నటువంటి భయంకరమైన యుద్ధముల నిమిత్తమై ఇప్పుడే ఈ యొక్క యుద్ధములన్నీ కూడా అభ్యాస నిలయముగా మనకు ఉంచి ఉన్నాడు. ஆகையால் இந்த ட்ரெய்னிங் முடியும் வரைக்கும், நாம் சில காரியங்களை படிக்கும் வரைக்கும் கர்த்தர் நம்மை அந்த பெரிய யுத்தத்திற்காக நம்மை போய் நிறுத்த முடியாது.
And until this training gets over and until we learn certain things, God cannot make us to stand in that great battlefield. ఈ యొక్క అభ్యాసము పొందు నిమిత్తమును ఈ యొక్క ఇవి కలిగిన వాటిని నేర్చుకున్నంత వరకు కూడా ఆ యొక్క గొప్ప యుద్ధములకు ముందుగా తీసుకొని మనల్ని వెళ్ళడు. ஆண்டவர் நாம் ஆரம்பத்தில் வாசித்ததான் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், நீதான் என்னுடைய ஆயுதம். In the first verse the Lord says that you are my weapon. ఆరంభంలో మనం చదివినటువంటి వాక్యములు చూసినట్లయితే నీవే నా యొక్క ఆయుధము. அந்த ஆயுதத்தை முதலாவது அவர் போராடத்தக்கதாக உருவாக்காவிட்டால் அவருக்கு தோல்வி உண்டாகும். If he doesn't mold that weapon in order to strive, then he'll face the defeat. ఈ యొక్క ఆయుధమైనది పోరాడినట్లుగా ఆయన చేయకపోయినట్లయితే ఆయనకు అపజయం కలుగును. ஆகையால் கர்த்தர் நம்முடைய போராட்டங்கள் நீடிக்கும்படியாக அவர் அனுமதிக்கிறார். Therefore the Lord also permits striving to prolong. అందువలన మన యొక్క పోరాటములు ఇంకను కొనసాగనట్లుగా ఆయన అనుమతించుచున్నాడు. ஆகையால் இந்த நீடித்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த சோதனைகள் மத்தியில் நாம் சில காரியங்களில் வளர வேண்டும். In the midst of this prolonging trials we have to grow in certain things. కొనసాగి వెలుచు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క శోధనల మధ్యలో మనము కొన్ని విధములుగా అభివృద్ధి చెందవలెను. அப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சி அடைந்தால் தான் அந்த கடைசி யுத்தத்தில் நம்மை விட பலத்த ஜாதிகளோடு போராடும் போது ஜெயம் உண்டாகும். இல்லை என்றால் அவருடைய நாமத்தில் போராடுவோம், பெரிய ஒரு தோல்விதான் உண்டாகும். Only if we train ourselves in such a way, when we face a lost battle which is stronger than us, then we can find a great victory. ఇదే విధముగానే అభివృద్ధి చెందిన తర్వాతనే మనకు ముందుగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప యుద్ధములు గొప్ప జనములతో కూడా పోరాడి జయించదము. లేకపోయినట్లయితే ఆయన యొక్క నామమున మనము పోరాడేదము కానీ అపజయము పొందేదము. நாம் வளர வேண்டிய அநேக பகுதிகள் உண்டு. ஆனால் குறிப்பான முக்கியமான 3 காரியங்களை தான் இன்றைக்கு சொல்ல ஆவியானவர் ஏவுகிறார். There are so many aspects in which we ought to grow, but the Spirit of God urges me to tell only about 3 things. మనము అభివృద్ధి చెందవలసినటువంటి అనేక కార్యములు ఉన్నవి. అయినప్పటికీ కూడా ఆత్మ ప్రేరేపణ 3 కార్యములను వివరించమని చెప్పినాడు. முதலாவது நாம் விசுவாசத்தில் வளர வேண்டும். Firstly we have to grow in faith. మొదటగా మనం విశ్వాసములో ఎదగవలెను. அதாவது இந்த சோதனைகளின் மூலமாக தேவன் மேல் நாம் வைத்திருக்கிற அந்த பிடி, அந்த grip அது பெருக வேண்டும். That is through our trials the grip that we have on God should increase. ఈ యొక్క పోరాటముల మూలముగా శోధన మూలముగా దేవుని మీద ఉంచినటువంటి ఆ యొక్క పట్టుదల మనలో పెరగవలెను. அவர் லேசாக நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் தீர்த்து விட்டால் நாம் விசுவாசத்தில் வளர மாட்டோம். If we shall solve all our problems easily, then we will not grow in faith. తేలికగా మన యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా ఆయన తీసివేసినట్లయితే విశ్వాసములో అభివృద్ధి చెందలేము. ஆகையால் போராட்டம் தீராத பட்சத்தில் நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது, ஆண்டவரை நாம் எப்படி பற்றி பிடிக்கிறோம் என்று பார்க்க அவர் விருப்பமா இருக்கிறார். When there is no solution for a problem, the Lord also looks at us saying that how we are holding fast to God and how we are clinging on to God. పోరాటము తీరనప్పుడు మన యొక్క విశ్వాసము ఏ విధముగా ఉన్నదని చెప్పి ఆయన ఏ విధముగా పట్టుకొని ఉన్నామని చెప్పి ఆయన చూచునే. ஆண்டவர் நம்மை கைவிட்டவரை போல் தோன்றும் போது, ஆண்டவர் சொல்லியும் செய்யாமல் இருக்கும்போது, அவர் மௌனமாய் இருக்கும்போது, அப்பொழுது நம்முடைய இருதயத்தின் கலக்கம், நம்முடைய மனதில் இருக்கிற கவலைகள், நம்முடைய வாயில் வருகிற அறிக்கைகள், நாம் எவ்வளவாய் ஆண்டவரை இந்த சூழ்நிலையில் நம்புகிறோம், விசுவாசிக்கிறோம், எவ்வளவு கெட்டியாய் அவரை பிடித்திருக்கிறோம் என்று இவைகள் சொல்லும். When it appears as if the Lord has forsaken us, and that when he remains silent and when he doesn't speak, the troubles, the anguish and the cry of our heart will say that how we have hold fast unto God, and that how we are clinging on to God, and what is the state of our faith. ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టిన వాడు గాని చేయనటువంటి వాడు గాని మౌనముగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధముగా ఉన్నప్పుడు మన యొక్క మనస్సు మన యొక్క హృదయము ఇవన్నీ కూడా మనోవ్యాకుల పడి ఏ విధముగా ఉన్నదని చెప్పి ఆ యొక్క ఒప్పుకోలు చెప్పుచూ ఉండును. இந்த விசுவாசம் வளருவது அற்புதங்களின் அடிப்படையில் அல்ல, தேவனுடைய வசனத்தின் அடிப்படையில் வளர வேண்டும். Faith should not grow on the basis of the miracles or wonders, but it should grow on the basis of the word of God. ఈ యొక్క విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందవలంటే అద్భుత మూలముగా కాదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యము నిమిత్తమై అది అభివృద్ధి చెందవలెను. அற்புதங்கள் நம்முடைய விசுவாசத்தை தூண்டி விடும். ஆனால் அதை விட
உறுதியான ஒரு விசுவாசம் தேவனுடைய வசனத்தினால் தான் உண்டாகும். Miracles may kindle of faith, but we should have a steadfast and firm faith through the word of God. అద్భుతముల మూలముగా మనకి విశ్వాసము ప్రేరేపబడవచ్చును కానీ అయితే వాక్యము మూలముగా మనలో దృఢమైన విశ్వాసము కలగవలెను. பழைய ஏற்பாட்டில் எத்தனையோ தீர்க்கதரிசிகளை நாம் பார்க்கலாம். In the Old Testament days we can find so many prophets. పాత నిబంధనలో ఎంతో మంది ప్రవక్తలను మనం చూడగలము. நாத்தான் தீர்க்கதரிசி, காத் தீர்க்கதரிசி, ஓசியா தீர்க்கதரிசி, எலியா, எலிசா, எரேமியா, ஏசாயா, எசேக்கியேல், ஹாபக்குக், மல்கியா, சகரியா, சப்னியா, இப்படி எத்தனையோ தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள். We find so many prophets like Nathan, Gad, then Jeremiah, Habakkuk, Malachi, and so many prophets like that. ఈ యొక్క ప్రవక్తలు చాలా మంది ఉన్నారు. నాతాను, గాత్ ప్రవక్త, ఇదే విధముగానే జకరియా ప్రవక్త, సెఫన్యా ప్రవక్త, హగ్గయ ప్రవక్త, ఈ విధముగా అనేక విధమైనటువంటి ప్రవక్తలు మన యొక్క గ్రంథములో ఉన్నారు. இத்தனை தீர்க்கதரிசிகள் மத்தியில் அற்புதங்களை நடப்பித்தவர்கள் 2 பேர் தான். In the midst of so many prophets, only 2 performed miracles. ఇంతమంది ప్రవక్తల మధ్యన కూడా అద్భుతములు జరిగించిన వారు 2 మాత్రమే. எலியா, எலிசா. Elijah and Elisha. ఎలియా, ఎలీషా. மற்ற எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். All the other prophets they revealed the word of God. మిగతా ప్రవక్తలు అందరూ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యములు మాత్రమే చెప్పుచూ ఉన్నారు. ஒரு சில அதிசயங்களை தவிர அவர்கள் வேற எந்த அதிசயங்களும் செய்யவில்லை. தேவனுடைய வார்த்தைகளை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். They performed only certain wonders, but they were proclaiming the word of God. కొన్ని అద్భుతములు తప్ప మిగతా అందరూ కూడా వాక్యములు మాత్రమే చెప్పుచూ ఉన్నారు. ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். Romans chapter 10 and verse 17. రోమ 10వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము. ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். விசுவாசம் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும்போது விசுவாசம் உண்டாகும். A faith cometh as we hear the word of God. విశ్వాసం అనేది దేవుని యొక్క వాక్యము వినినప్పుడు మనకు విశ్వాసం కలుగును. வெறும் அற்புதங்களின் அடிப்படையில் விசுவாசம் வளர்ந்தால் தேவனுடைய வசனத்தின்படி வளர மாட்டோம். சத்தியத்தை விட்டு விலகி பொய்யான அடையாளங்களுக்கு நாம் அடையாளங்களினால் வஞ்சிக்கப்பட வாய்ப்புகள் உண்டாகும். If faith grows on the basis of the miracles, then we will not be steadfast in faith, and we also may be deceived by the false miracles and wonders. కేవలం అద్భుతముల మూలముగా విశ్వాసము కలిగినట్లయితే మన వాక్యము మూలముగా విశ్వాసములు మనం అభివృద్ధి చెందము. అందువలన మనం అబద్ధమైనటువంటి మాయోపకరమైనటువంటి అద్భుతములకు మనం చెబియగదము. எனக்கு விடுதலை கிடைச்சா போதும், என்னுடைய பில்லி சூனியம் நீங்கினா போதும், என்னுடைய வியாதியில சுகமானா போதும், யார் என் தலையில கை வச்சா பரவாயில்ல, எப்படியாவது விடுதலை கிடைச்சா போதும் என்று சொல்லி சட்டத்தின்படி வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய ஜீவியத்தை சரிப்படுத்தி நாம் யுத்தம் செய்யாவிட்டால் எப்படியோ விடுதலை கிடைச்சால் போதும் என்று சென்றால் அது நம்மை இனியொரு பெரிய ஒரு தோல்விக்குள் தான் நம்மை தள்ளிவிடும். It is enough if I get deliverance from my sickness, from my witch and from my problem, and saying so, if we shall allow anyone to place hands on our heads and without sanctifying ourselves and without yielding ourselves to the word of God, and if we try to get deliverance contrary to the law of God, will be thrown into some other defeat. Then we'll be thrown into some other defeat. మనము ఈ విధముగా నాకు స్వస్థత కలిగితే చాలుని, నాకు చేతబడిచి స్వస్థత అయితే చాలుని, విడుదల పొందితే చాలుని అని చెప్పి ఈ విధముగా ఎవరైనా కూడా నా యొక్క తల మీద చేయి పెట్టినా కూడా పర్వాలేదని చెప్పి ఈ విధముగా మనం విడుదల ద్వారాగా వెళ్ళొచ్చు ఉన్నట్లయితే వాక్యము ద్వారాగా మనం ఎదుటికి బదులుగా వేరే ఒక కార్యములో మనం ఆపదలు చిక్కుకునేదమే. தேவனுடைய வசனத்தின் அடிப்படையில் கட்டி எழுப்பப்படுகிற விசுவாசம் அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அது லேசாக பின்மாற்றத்துக்குள் நம்மை தள்ளிவிடாது. Faith that is built up by the word of God that continuously grows and that doesn't put us in backsliding. వాక్యం మూలముగా కలుగుచున్నటువంటి విశ్వాసమే మనల్ని ఎదుగు చేయుచున్నముడును తేలికగా మనల్ని పడిపోవుటకు చేయదు. நான் யாரையும் குற்றப்படுத்த விரும்பவில்லை. I am not accusing anyone. నేను ఎవరిని కూడా తప్పుగా చెప్పుట అనుకోలేదు. ஆனால் சில காரியங்களை பற்றி ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்காக ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். But I would like to quote an example so that we may be careful of certain things. కొన్ని కార్యముల గురించి జాగ్రత్త కలిగి ఉండవాలని చెప్పి ఉదాహరణ చెప్పుచున్నాను. సింగపెరుమాள் కోవిல்ல ஒரு மந்திரவாதி இருக்கிறார். There is a witch in Singaperumal Koil. సింగపెరుమాళ్ గుడిలో ఒక మంత్రవాది ఉన్నాడు. அந்த ஏரியாவில், In that area, ఆ ఏరియాలో அவர் ஒரு முறை நம்முடைய பாஸ்டர் ஒருவரை சந்தித்தார். once he visited one of our pastors. ఒకసారి మనకి పాస్టర్ గారిని ఆయన సంధించున్నాడు. அவர் சொன்னார், நான் எந்த மனுஷனுடைய காலினுடைய பெருவிரலை கடித்தால்
அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுவேன். He says that if he shall bite the toe of any person, then he is able to reveal all the things that is in the heart of a man. ఏ మనిషి యొక్క ఆ యొక్క బొటన వేలు కోరికినట్లయితే నేను ఆ మనిషిలో ఉన్నట్టు అన్ని కూడా చెప్పేదనని చెప్పినాడు. என்னுடைய சக்திகளை அறிந்து அநேக சுயாதீன ஊழியக்காரர் என்னிடத்திலிருந்து எண்ணெய் தைலம் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு போகிறார்கள். அதை வைத்து மற்றவர்களை சுகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். Knowing my power, many independent preachers, they are receiving my oil and anointment, and with this they are healing many of the others. నా యొక్క శక్తిని గ్రహించి స్వాధీనముగా సేవ చేయవారు అనేక మంది వచ్చి నా యొద్ద తైలము తీసుకొని వెళ్ళుచున్నారు. వాటితో కూడా స్వస్థపరచుచున్నారు. எங்களை தவிர ஊழியம் செய்ய மற்றவர்கள் எல்லாரும் பொய்யர்கள், வஞ்சிக்கிறவர்கள் என்று சொல்ல விரும்பவில்லை. அநேக உண்மையான ஊழியக்காரர் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். I would like to say that I don't like to say that other than us, all the other servants of God and all the other ministers are liars and deceivers, but yet in spite of it we have to be very careful. మేము తప్ప అందరూ కూడా అబద్ధికులు, ఆ మోసము చేయవారని మేము చెప్పలేదు, కానీ అయినప్పటికీ కూడా జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలెను. ஆகையால் என்ன போராட்டங்கள் வந்தாலும் ஆண்டவர் நாம் பிடித்தோம், அந்த பிடி விடக்கூடாது. Whatever may be the conflict or striving, we have hold on to God and we should not leave it. ఎటువంటి పోరాటములు కలిగినప్పటికీ కూడా దేవుని పట్టుకొని ఉన్నాము, ఆ యొక్క పట్టుదల విడవకూడదు. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு பெரிய யுத்தத்தை நாம் சந்திக்க போகிறோம். Already I have said that we are going to face a great battle. నేను ముందుగానే చెప్పినాను, మనం గొప్ప యుద్ధమును సంధించబోచున్నాము. நாம் போராட போகிறதான சத்துருக்கள் நம்மை விட பலத்த சத்துருக்கள், ராட்சச சத்துருக்கள். The enemy whom we are going to strive against are great, and they are like the great giants. మనము పోరాడబోచున్నట్టు శత్రువులు గొప్పవారు, మనకంటే కూడా రాక్షసులై ఉన్నారు. நாம் இந்த சத்துருக்களை நாம் பார்த்தாலே, இயற்கை கண்ணினால் பார்த்தாலே பயம் வந்துவிடும். If we see our enemies with our natural eyes, then they'll be afraid. ప్రకృతి సంబంధమైన మన యొక్క నేత్రముల ద్వారాగా ఈ యొక్క శత్రువులు చూసినట్లానే భయం వచ్చును. ஆனால் விசுவாசத்தினால் விசுவாசத்தில் நாம் வளர்ந்து அந்த சத்துருக்களை பார்த்தால் பயம் வராது. But if we shall grow in faith and if we shall see our enemies, then we shall not be afraid of them. అయితే విశ్వాసములో అభివృద్ధి చెంది ఆ యొక్క శత్రువులు చూసినట్లయితే మనకు భయం కలగదు. மகா அலெக்சாண்டர் ஒரு குள்ளனாக தான் இருந்தார். Great Alexander, he was a short man. గొప్ప అలెగ్జాండర్ పొట్టివాడై ఉన్నాడు. அவர் 10 வருடம் ஆண்டார். 10 வருடத்தில் உலகத்தை பிடித்து விட்டார். He reigned for 10 years, but he conquered the whole world. ఆయన 10 సంవత్సరములు పరిపాలన చేస్తున్నాడు. 10 సంవత్సరములు సర్వలోకమును కూడా పట్టుకొని ఉన్నాడు. அவருடைய கடைசி யுத்தம் இந்தியாவோடு கூட தான். He had the last battle with India. ఆయన యొక్క ఆఖరి యుద్ధము ఇండియాతో కూడా. இந்தியாவின் ராஜா அப்போது புருஷோத்தமன். Purushothaman was a king of India at that time. ఇండియాను పరిపాలన చేసేటువంటి రాజు పేరు పురుషోత్తముడు. இந்தியாவின் சேனை அவர்கள் யானை படையை வைத்து இவர்களை ஜெயித்து விடுவார்கள் என்று அறிந்தபோது அலெக்சாண்டர் அவர் யுத்தத்தினுடைய அந்த காரியத்தை, சட்டங்களை மாற்றி நாம் எல்லாரும் யுத்தம் செய்து நம் ஒருவர் கொலை செய்ய வேண்டாம், ஒரு ஆளை சந்திக்கலாம், உங்கள் ராஜா என்னோடு ஆளுக்கு ஆளாக நேரடியாக நாங்கள் மோதுவோம் என்று அவன் அழைத்தான். When he came to know that the host of India is having too many elephants and they are coming with the elephants to strive against him, then they changed the law of the battle and he said that each person shall resist a person, and therefore the king of India shall resist me. ఏనుగుల యొక్క బలము చేత మమ్మల్ని వారు జయించుదురు అని చెప్పి ఆ యొక్క రాజు తెలుసుకున్న వెంటనే ఆయన ఒక కార్యము చెప్పినాడు, మేము అందరం కూడా కలిసి యుద్ధము చేయని అవసరం లేదు, ఒకరితో ఒకరు యుద్ధము చేస్తున్న మీ యొక్క రాజు నాతో కూడా యుద్ధమునకు రమ్మని చెప్పినాడు. இப்பொழுது யுத்தம் தேசத்துக்கும் அல்ல, புருஷோத்தமனுக்கும் அலெக்சாண்டருக்கும். Now the battle is not against nation and the nation, but it is against Purushothaman and Alexander. ఇప్పుడు యుద్ధమైనది దేశముకు కూడా కాదు, కానీ ఇప్పుడు యుద్ధమైనది పురుషోత్తముకు ఈ యొక్క అలెగ్జాండర్ కై ఉన్నది. புருஷோத்தமன் ஒரு உயரமான வாட்டசாட்டமான ஒரு மனுஷனாய் இருந்தார். But this Purushothaman, he was a tall man. పురుషోత్తముని ఎత్తైనటువంటి బాహుబలము కలిగిన వాడై ఉన్నాడు. ஆனால் அவர் நெருங்கி வரும்போது, but when he came close by, అతడు సమీపించి వచ్చినప్పుడు அலெக்சாண்டர் யுத்தம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது புருஷோத்தமுடைய தோளின் மேல் அவருடைய புருஷோத்தமுடைய சேனையை அப்படியே அண்ணாந்து பார்த்தார். When the battle drew closer, this Alexander, he looked to his shoulders to see the host of the Purushottam. Behind him, that was behind him. That was behind him.
ఆ యుద్ధము చేయను వచ్చినప్పుడు అలెగ్జాండర్ ఈ యొక్క పురుషోత్తమ యొక్క భుజములు వెనుకాల ఉన్నట్టు సేనను చూసినాడు. என்ன பின்னாடி நடக்கிறது என்று அப்படி ஒரு கேள்விக்குறியை உருவாக்கக்கூடியதான ஒரு முகத்தோற்றத்தை அவன் உண்டாக்கினான். With a question to tell what is happening behind, with such an impression was found in his face. ఇవన్నీ ఏం సంభవించదో అనుకున్న విధముగా ఆ యొక్క పరిస్థితులు కలుగజేసినాడు. என்ன நடக்குது என்று ஒரு கேள்வியோடு அப்படி புருஷோத்தமனுக்கு பின்னாடி அப்படி பார்த்தபோது புருஷோத்தமன் இவர் என்ன பார்க்கிறான் என்று பின்னாடி பார்த்தார். பின்னாடி பார்த்த அந்த நேரத்தில் பட்டயத்தை எடுத்து வெட்டி போட்டான். When Alexander looked at Purushothaman with a thought to see what is happening behind him, even Purushothaman he also turned back to find out. At that time he took his sword and slew him. వెనుక ఏమి సంభవించుచున్నదో అనేటువంటి ఆ యొక్క భావన కలిగినట్లుగా వెనుక చూసినాడు. అదే పరిస్థితిలో వెనుక ఏం జరుగుచున్నదని చెప్పి పురుషోత్తముడు వెనుక తిరిగి చూసినాడు. ఆ యొక్క సందర్భంలో కత్తి తీసుకొని నరికివేసినాడు. அலெக்சாண்டர் ஒரு ராஜாவாக மாறினது 23 வயதில், முழு உலகத்தை பிடித்தது 33 வயதில். 33 ஒரு வாலிபனா இருந்து முழு உலகத்தை பிடிக்கக்கூடியதான ஒரு தைரியசாலியா இருக்க வேண்டும் என்றால் அது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. Alexander he became king at the age of 23 and he conquered the whole world at the age of 33 and at 33 for a 33 old young man to capture the whole world is not a great thing. అలెగ్జాండర్ ఆ యొక్క పరిపాలనకు వచ్చినది 23వ సంవత్సరం వచ్చినాడు. అదే విధముగానే ఈ యొక్క సర్వలోకమున 33వ సంవత్సరములు ఆయన పట్టుకొని ఉన్నాడని చెప్పినట్టు ఆయన ఏ విధముగా ఉండి ఉండవచ్చుని. ஆனால் அவர் அந்த யுத்தத்தை முடித்து பெரிய வீரனாக திரும்பி போகும்போது அவருக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம், குடிப்பழக்கம். குடித்துவிட்டு அவர் ஒரு குளத்தில் இறங்கி குளிக்க சென்றார். அதனால் ஜுரம் வந்தது. மரண தருவாயில் இருந்தால் மரிக்கிற நேரத்தில் அவர் சொன்னார், என்னுடைய 2 கையை பெட்டின் வெளியே போடுங்கள், நான் முழு உலகத்தை பிடித்தேன், நான் என்னையே என்னால் அடக்க முடியவில்லை, ஆகையால் நான் ஒரு தோல்வி அடைந்தவளை போன கடந்து போகிறேன், என்னுடைய கைகளை வெளியே போடுங்கள் என்று சொன்னார். After getting a great victory and after conquering the whole world, he returned from the battlefield. He had an evil habit of drinking and he got down into a pond to take bath, and because of that he got fever and he became sick and he was nigh unto death. And during his death time he said that put me in the coffin and put both of my hands outside the coffin, and he said that I conquered the whole world, but I am not able to control myself, therefore I die as a defeated person. విజయమును సాధించి ఆయన వెనుకకి గొప్ప వీరుడిగా వెనుక తిరిగి వెళ్ళొచ్చు ఉన్నప్పుడు అతనికి ఒక చెడ్డ అలవాటు ఉన్నది, అది త్రాగుడై ఉన్నది. ఆ త్రాగి ఎక్కువగా త్రాగి ఒక సరస్సులో వెళ్ళి ఆయన స్నానం చేయించు ఉన్నప్పుడు ఆయనకు జ్వరం వచ్చినది. జ్వరం వచ్చి మరణ పడకలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పినాడు, ఈ యొక్క సర్వలోకము నేను చేయించున్నాను, అయినప్పటికీ కూడా నన్ను నేను అదుపులో పెట్టుకోలేకపోయినాను, అందువలన నేను అపజయము పొందినందువలన నా యొక్క శవ పెట్టిలో నుంచి నా యొక్క చేతులు బయట పెట్టమని చెప్పినాడు. முழு உலகத்தை பிடித்ததான அலெக்சாண்டர் எந்த காரியத்தில் தோல்வி அடைந்தாரோ அந்த காரியத்தில் ஜெயம் எடுக்கும்படியாக கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். Alexander who conquered the whole world in the same thing that he was defeated, God has called us that we might get victory in that same aspect. సర్వలోకమును సంపాదించిన అలెగ్జాండర్ దేనిలైతే అపజయము పొంది ఉన్నారో అదే విధం ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో మనల్ని జయించుట కొరకే ప్రభు మనల్ని పిలిచినాడు. ஆகையால் நாம் பயந்தால் சரியா இருக்குமா? Therefore if we fear, then will it be all right? మనము భయపడినట్లయితే సరిగా ఉండునా? நம்மை விட பெரிய பெரிய உருவங்களோடு நாம் யுத்தம் செய்ய போகிறோம். We are going to battle against people with great appearance. మనకంటే గొప్ప గొప్ప రూపములతోటి మనం యుద్ధము చేయబోచున్నాము. அந்த பெரிய சக்திகளோடு போராடும்போது நாம் பயந்தவர்களா இருந்தால், விசுவாசம் இல்லாதவர்களா இருந்தால் நாம் ஓடி போய் விடுவோம். When we fight against great powers, if we are afraid and if we don't have faith, then we'll flee away from them. గొప్ప శక్తులతో కూడా మనం పోరాడుచున్నప్పుడు భయపడిన వారమైనట్లయితే, విశ్వాసం లేకపోయినట్లయితే వెనుకకు పరిగెత్తిపోయేదము. நாம் போராட போகிறதான அந்த வல்லமைகள் வெறும் வல்லமைகள் மாத்திரமல்ல, the power whom we are going to strive against is not just only power. మనము పోరాడబోచున్నటువంటి శక్తులు మాత్రం కాదు, அந்த வல்லமைகள் பூர்வ காலங்களிலிருந்து இருந்த வல்லமைகள். தூதர்களுக்கு சாவில்லை. இந்த ஆவிகள் சமீபத்தில் பிறந்த ஆவிகள் அல்ல, அவைகள் மனுஷன் இருந்ததற்கு முன்பாகவே இருந்த ஆவிகள்.
those powers were found even from the old world. These angels, they have no death. These angels were found even before the creation of man. అవి పూర్వ కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి ఆత్మలై ఉన్నవి. దూతలకు ఈ విధముగా చావు లేదు, అందువలన మనుషుడి పుట్టక ముందుగానే ఉన్నటువంటి దూతలై ఉన్నవి. அந்த ஆவிகள் தந்திரமான ஆவிகள். These powers are deceptive. ఆ యొక్క ఆత్మలు కుయుక్తి కలిగినటువంటి ఆత్మలు. வஞ்சிப்பதில் அனுபவம் பெற்ற ஆவிகள். They are experienced in deceiving people. మోసపరచుటందు అనుభవం కలిగినటువంటి ఆత్మలు. மனுஷனுடைய பலவீனங்களை, குறிப்பாக உங்களுடைய பலவீனங்களையும் என்னுடைய பலவீனங்களையும் நன்றாய் அறிந்த ஆவிகள். Knowing the weakness of men, especially it is known well about you and my weaknesses. మనుషుల యొక్క బలహీనతలను గుర్తింపుగా మీ యొక్క బలహీనతలను నా యొక్క బలహీనతలు బాగా తెలిసినటువంటి ఆత్మలు. நம்மை எங்கே தாக்கினால் நாம் எப்படி விழுந்து விடுவோம் என்று அவன் நன்றாய் அறிவான். He knows very well that if he shall affect us in what aspect that we will fall easily. మనమల ఎక్కడైతే ముట్టితే ఎక్కడ పడిపోయేదమో అని చెప్పి బాగా తెలుసుకొని ఉన్నాడు. இப்படிப்பட்ட ஆவிகளோடு போராட நாம் போகும்போது ஆண்டவர் மேல் ஒரு பெரிய விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். When we go to strive against those powers, we need to have a great faith towards God. ఇటువంటి ఆత్మలతో కూడా పోరాటకు వెలుచు ఉన్నప్పుడు యెహోవా మీద గొప్ప విశ్వాసం ఉండబలేని. எரேமியா 12ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Jeremiah chapter 12 and verse 5. ఇర్మియా 12వ అధ్యాయం 5వ వాక్యము చదువుకునేదమే. நீ காலாட்களோடு ஓடும்போதே உன்னை இளைக்க பண்ணினார்களானால் குதிரைகளோடு எப்படி சேர்ந்து ஓடுவாய்? சமாதானமுள்ள தேசத்திலே நீ அடைக்கலம் தேடினால் யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது நீ என்ன செய்வாய்? இந்த சின்ன யுத்தங்களில் சோர்ந்து போனால் பெரிய யுத்தம் செய்யும் வரும்போது என்ன செய்வாய்? If you are wearied in the small trials and if you shall face great battles, then what shall you do? చిన్న యుద్ధముల నిమిత్తమై సమసిలిపోయినట్లయితే గొప్ప యుద్ధములు వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేదవు? இங்கே சோர்ந்து போனவர்கள் யாராவது இருக்கிறீர்களா? Is there anyone who is wearied here? ఇక్కడ సమసిలిపోయిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ஒரு சோர்வடையாத ஒரு உள்ளத்தை உருவாக்கும்படியாகத்தான் கர்த்தர் நம்மை இந்த பாதைகளில் கொண்டு போகிறார். God is leading us in this path that we might have a mind which faints not. సమసిలిపోవనటువంటి హృదయములుగా రూపించు నిమిత్తమే ప్రభువు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடுவோம். For one moment let us close our eyes. ఒక నిమిషము కన్నులు మూసుకొనేదమే. யாராவது இங்கே சோர்ந்து போனவர்கள் இருப்பார்கள் என்றால், If there is anyone who is wearied here, ఎవరైనా కూడా ఇక్కడ సమసిలిపోయిన వారు ఉన్నట్లయితే கர்த்தர் உங்களுடைய விசுவாசத்தை தட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார். God decides to stir up your faith. యెహోవా మీ యొక్క విశ్వాసముని కట్టి లేపేవాడై ఉన్నాడు. அநேக வருடங்களாக அதே தோல்வியை சந்திக்கிறவர்களாய் இருக்கலாம். You may be as one facing the same defeat for so many years. అనేక సంవత్సరములుగా అదే అపజయముని సంధించువారుగా ఉండవచ్చు. இன்னும் விசுவாசத்தில் சோர்ந்து போக கூடாது. என் இயேசு பெரியவர் என்று இன்னும் உன் வாய் அறிக்கையிடுவதாக. You should never become faint in your faith. Still you have to confess in your mouth saying that my God is great. నీవు ఇంకను కూడా సమసిలిపోకూడదు. విశ్వాసములో నా యొక్క దేవుడు గొప్పవాడని ఒప్పుకోలు చేయవలెను. அவர் உன்னை விட்டு விட மாட்டார், ஆனால் நீயும் அவரை விட்டு விடக்கூடாது. He will never leave you, but you should not leave him. ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు, నీవైతే ఆయన విడిచిపెట్టి రాదు. కై அவரை கட்டியாய் பிடிக்கட்டுமே. Let your hand hold fast his hand. మీ యొక్క చేయి ఆయన గట్టిగా పట్టనివ్వండి. విశ్వాసం அவர் மேல் எழும்பட்டுமே. Let your faith stir up towards him. మీ యొక్క విశ్వాసం ఆయన మీద లేవనివ్వండి. பிசாசு பொய்யை சொல்லி உன்னுடைய உள்ளத்தை சோர்வடைய செய்ய விடாதே. Do not allow the devil to say lies and make your mind to faint. సాతానుడు చెప్ప అబద్ధము మూలముగా మీ యొక్క హృదయం సమసిలిపోనివ్వరాదు. యేసు பெரியவரா? Is your Jesus great? నీ యొక్క యేసు గొప్పవాడా? உன் இயேசு பெரியவரா? Is your Jesus great? నీ యొక్క యేసు గొప్పవాడా? அவர் சிலுவையில் ஒரு கோழையை போல மரித்தாரா? Did he die as a coward upon the cross? ఆయన శిలువలో ఓడిపోయిన వాడిగా మరణించున్నాడు. அவர் மூன்றாம் நாள் எழும்பினவர் தானே? Is he not one who has risen on the third day? ఆయన మూడవ దినమ లేచున్నాడు కదా. పాతాళத்தை மேல் வெற்றி எடுத்தவர் தானே? Is he not one who has got victory over the hell? పాతాళమును జయించిన వాడు కదా. பாதாளத்தின் திறவுகோல் அவருடைய கையில் தானே இருக்கிறது. Is not the keys of hell in his hand? పాతాళపు యొక్క తాళపు చెవి ఆయన వద్ద కదా ఉన్నది. வானத்திலும் பூமியிலும் சர்வ அதிகாரம் அவருடைய கரத்தில் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Does he not have a great power upon the earth and upon heaven, and that is in his hand? పాతాళము యొక్క భూమి యొక్క సర్వాధికారం ఆయన వద్ద ఇవ్వబడి ఉన్నది. ஒரு நிமிடம் நம்முடைய பெரிய இயேசுவை உயர்த்துவோமாக. For one moment let us exalt our great Jesus. ఒక నిమిషం మన యొక్క గొప్ప యేసుని హెచ్చించదముగా. நம்முடைய விசுவாசம் எழும்பட்டும். Let our faith rise up.
మనకి విశ్వాసము లేవనివ్వండి. యేసు பெரியவர், Jesus is great. యేసు గొప్పవాడు, యేసు సర్వ వல்லமை உள்ளவர், Our Jesus is almighty. యేసు సర్వశక్తుడు. ஒரு காலமும் நம்மை கைவிட மாட்டார். Never will he forsake us. ఎన్నటికీ మనల్ని విడువడు. தோல்விகள் வரலாம், We may face defeat. అపజయములు రావచ్చు, போராட்டங்கள் வரலாம், போராட்டங்கள், We may face strivings. పోరాటములు రావచ్చును. ஆனால் கடைசி ஜெயம் இயேசுவின் நாமத்தில் என்னுடையது. But final victory in the name of Jesus belong to me. ఆఖరిగా యేసు నామమున జయము నాది. உயர்த்துவோமாக, அவரை உயர்த்துவோமாக, Let us exalt him. ఆయన హెచ్చించదముగాక. அவரை உயர்த்தி துதிப்போமாக. Let us exalt him and praise him. ఆయన హెచ్చించి స్తుతించదముగాక. இயேசுவே உம்மை உயர்த்துகிறோம் அப்பா, பெரிய இயேசுவே உம்மை உயர்த்துகிறோம், பெரிய இயேசுவே. தினமங்கரம் ஔஷபங்கரம் கலமனியமத்திலே praise you Lord, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you Lord, we thank you Jesus, we praise you, we praise you. Thank you Lord, we thank you Jesus, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you Lord, thank you Jesus. அடுத்தபடியாக Nextly, తర్వాత ஆண்டவர் நமக்கு தர விரும்புகிறதான இனி ஒரு காரியம், the other thing the Lord decides to give us. ప్రభు మనకి ఇవ్వను ఇష్టపడినటువంటి ఇంకొక కార్యము. இந்த மோசே ஒரு சோர்வடைந்த ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது இந்த மோசேக்கு சில அதிகாரங்களை ஆண்டவர் கொடுத்த விரும்பினார். When Moses was in a faint state, God gave certain authorities to Moses. మోసే సొమ్మసిల్లిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు కొన్ని అధికారములు ఇచ్చినాడు. நம்முடைய இந்த சோதனைகள் மத்தியில் யுத்தத்தில் நாம் பழகி நாம் சில அதிகாரங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இதுதான் இரண்டாவது காரியம். In the midst of our trials, in the midst of our training, God desires that we should fight all the battles and get certain authorities. మనము శోధనలో యుద్ధములో అలవాటు పడి మనము జయం పొందుకొనమని ఇదే రెండవ కార్యమే. ஆனால் மோசே இந்த அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தம் உள்ளவனாக இல்லை. But Moses, he was not prepared to receive this authority. మోసే యొక్క అధికారము పొందుకొనుటకి సిద్ధముగా లేడు. ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய சொந்த திறமைகளை நம்பி நான் படித்தவன், நான் அழகானவன், என்னுடைய சரீரத்தில் ஆரோக்கியம் உண்டு, நான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியிலும் எகிப்தியர் மத்தியிலும் என்னை போல் அறிவுள்ளவன் யாரும் இல்லை, உண்மையாகவே அது அப்படிப்பட்ட தகுதி உடையவனாய் இருந்தான் மோசே. In the beginning, trusting upon his ability, and he was more beautiful among all the Israelites, and relying upon all his capabilities and abilities. ఆరంభ కాలములో నేను సామర్థ్యం కలిగిన వాణ్ణి, చదివిన వాణ్ణి, అందమైన వాణ్ణి, ఈ యొక్క ఐగుప్తులు ఎవరిని కూడా నా వంటి వారు లేరు అని చెప్పినాడు. అదే విధముగా నిజముగానే అటువంటి వాడై ఉన్నాడు. யாருக்கும் இல்லாத படிப்பு, யாருக்கும் இல்லாத அழகு, ஆரோக்கியம், அறிவு, இதெல்லாம் தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிறாரே, உண்மையாகவே ஆண்டவர் என்னை தேசத்திற்கு தலைவனாய் மாற்றும்படியாக முன்குறித்திருக்கிறார் என்று அவன் அறிந்தான். He had a learning which others did not have, and he was more beautiful than all the others. He also had abilities and capabilities which others did not have. Therefore he thought that God is going to make him a leader over his people. ఎవరికి లేనటువంటి విద్యను, ఎవరికి లేనటువంటి జ్ఞానమును, ఎవరికి లేనటువంటి అంజమును జీవితముగా దేవుడు నాకు అనుగ్రహించున్నాడే, నిజముగానే ఇక్కడ పరిపాలించుట కొరకే ఒక అధిపతినిగా దేవుడు మార్చునని చెప్పి అనుకొని ఉన్నాడు. அது ஒரு மாம்சிகமான ஒரு அறிவாக தான் இருந்தது. That was a carnal knowledge. అది శరీర సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానమై ఉన్నది. அந்த அறிவோடு இறங்கி உதவி செய்ய போகும்போது ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து மோசே ஓடி போய்விட்டான் வனாந்தரத்திற்கு. With that knowledge, when he went to help, when a fearful situation came, he fled to the wilderness. ఆ యొక్క జ్ఞానముతో కూడా వెళ్ళి సహాయం చేయటు కొరకే వెళ్ళి ఉన్నాడు. అప్పుడు భయపడి అరణ్యమునకు పారిపోయాడు. 40 வருஷம் அந்த படிப்பறிவையும் மற்ற எல்லா அவனுடைய அழகையும் பலத்தையும் எல்லாம் போன பிறகு ஆண்டவர் முட்செடியிலிருந்து மோசே மோசே என்று அழைக்கிறார். In the 40 years when he lost all his strength, all his beauty and all his wisdom, the Lord called Moses in the bush, saying that Moses, Moses. 40 సంవత్సరములు ఈ యొక్క విద్యను, అందమును, బలమును ఇవన్నీ కూడా పోయిన తర్వాత ఆ యొక్క ముళ్ళ పొదలో నుంచి మోషే మోషే అని పిలుచుచున్నాడు. மோசே நீதான் ஜனத்தை நடத்த வேண்டும். Moses, you have to lead the people. మోషే నీవే జనులను నడిపించవలెను. அப்பொழுது மோசே ஒதுங்கி விடுகிறான். Then Moses went upon. అప్పుడు మోషే తప్పించుకొనుచున్నాడు. நாலாம் யாத்திராகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். Exodus chapter 4 and verse 10. నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி, ஆண்டவரே, இதற்கு முன்னாவது தேவரீர் உமது அடியானோடே பேசினதற்கு பின்னாவது நான் வாக்குக்கு வல்லவன் அல்ல, நான் தீக்குவாயும் மந்தனாவும் உள்ளவன் என்றான். ஆண்டவரே, என்னால முடியாது ஆண்டவரே, எனக்கு
நான் ஒரு காலத்துல பேசுவேன், அப்ப நீ கூப்பிடல, இப்ப பேச்செல்லாம் போயிடுச்சு, இப்ப கூப்பிடுறிய ஆண்டவரே, நான் வாக்கு வல்லவன் அல்ல, என்னை விட்டுரு. He said that, Lord, I cannot, once I was eloquent, but now I don't have, but now I am slow of speech and I cannot speak, therefore leave me. ప్రభువా నేను కాదు, ఒక కాలం ముందు నేను మాట నేర్పనయున్నాను, అప్పుడు నీవు పిలవకపోయినావు, ఇప్పుడు నాకు మాట్లాడ చేత కాదు, నన్ను విడిచిపెట్టము. இப்போ ஆண்டவர் சொன்னார், மனுஷனை சிருஷ்டித்தது நான் உன் வாயோடு இருப்பேன், நீ போ என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Then the Lord said, it was I who created man, and I will be with your mouth, therefore you shall go. యెహోవా చెప్పుచున్నాడు, మానవుని సృష్టించిన వాడిని నేను, నీ నోటితో కూడా నేను ఉండేదని వెళ్ళమని చెప్పుచున్నాడు. அப்போ அவர் மோசே மறுபடியும் சொல்லுகிறார், சரி ஆண்டவர் என்று சொல்லாம வேற யாரோ பார்த்துக்கோ ஆண்டவரே. 13வது வசனம். Verse 13. అప్పుడు మోషే సరే అని చెప్పకుండా వేరే ఎవరైనా చూసుకున్నామని చెప్పి 13వ వాక్యంలో చెప్పుచున్నాడు. அதற்கு அவன், ஆண்டவரே, நீர் அனுப்ப சித்தமாயிருக்கிற யாரையாகிலும் அனுப்பும் என்றான். நான் வேண்டாம் ஆண்டவர், வேற யாராவது அனுப்பும் ஆண்டவரே. He said that, Lord, I don't want, and send another person. నేను వద్దు ప్రభువా, వేరే ఎవరైనా పంపుము. ஆண்டவருக்கு கோவம் வந்துடுச்சு. சரி நான் ஆரோனை அனுப்புகிறேன், உன் கூட போட்டோம், நீயும் போ அவரும் போட்டோம், அவன் உன் வாயா இருப்பான். Then God was angry and said that you shall go, and Aaron shall also come with you, and he shall be your mouth. యెహోవాకు కోపము కలిగి ఉన్నది, అహరోను పంపుచున్నాను, నీవు వెళ్ళుము, నీ యొక్క నోరుగా అహరోను ఉండని చెప్పినాడు. அப்படி போகும்போது தான் போராட்டம் கூடிடுச்சு. When they went in such a way, their strivings increased. ఆ విధముగా పోవునప్పుడే పోరాటం అధికమైనది. நான் அப்பவே வேண்டான்னு சொன்ன ஆண்டவர், இப்படி தான் போராட்டம் கூட, ஜனங்கள்லாம் என்ன எதிர்க்கிறாங்க, என்ன விரோதிக்கிறாங்க. He said that at that time itself I said that I don't want to go, but you have sent me, now the people are resisting me, and now the strivings have increased. ప్రభువా అప్పుడే వద్దని చెప్పినాను, అయితే ఇక జనులందరూ కూడా నన్ను ఎదిరించున్నారు, పోరాటమే ఎక్కువై ఉన్నది. ஆண்டவர் மறுபடியும் நீ போ, மறுபடியும் போய் பேசு என்று சொல்லுகிறார். Then again the Lord said, you shall go and speak to him again. యెహోవా మరలా చెప్పుచున్నాడు, నీ వెళ్ళుము, నేను మాట్లాడదని చెప్పినాడు. ஆண்டவர் அடையாளங்களை காட்டினார், அவருடைய கோல் சர்ப்பமாக மாறினது, எத்தனையோ அடையாளங்களை காட்டி போ என்று சொல்லுகிறான். இப்பொழுது பயம், தயக்கம். God showed so many signs, and his rod became a serpent. Thus God revealed many signs, but now he is afraid and he hesitated to go. యెహోవా సూచక్రియలు చూపించున్నాడు, ఆయన యొక్క చేతి కర్ర పామై ఉన్నది. ఈ విధముగా ఎన్నో సూచక్రియలు చూసిన తర్వాత కూడా వీళ్ళకి భయమై ఉన్నది. போ என்று சொன்னால் இப்பொழுது போக தயக்கம். பதிலாக என்ன சொல்லுகிறான்? 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். மோசே கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் நின்று, இஸ்ரவேல் புத்திரரை எனக்கு செவி கொடுக்கவில்லை, பார்வோன் எனக்கு எப்படி செவி கொடுப்பான்? நான் விருத்த சேதனம் இல்லாத உதடுகள் உள்ளவன் என்றான். ஆண்டவரே, என்னுடைய சொந்த ஜனங்களே நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, பார்வோன் எப்படி கேட்க போற? வேண்டாம் ஆண்டவரே, எனக்கு வாயில எனக்கு சரியான ஒரு ஜெயம் இல்லை, எனக்கு அதிகாரம் இல்லை, என்னை விட்டுரு ஆண்டவரே. Chapter 6 and verse 12, Moses says that my own people, they themselves do not hearken to me, then how come Pharaoh will hearken to me? I am not circumcised in my lips, and I don't have victory in my mouth, therefore Lord leave me. నా యొక్క సొంత జనులే నా యొక్క మాట వినట్లేదు, అయితే ఫరో ఏ విధముగా విన్న ప్రభువా నన్ను విడిచిపెట్టమని చెప్పుచున్నాడు. மறுபடியுமாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் 29ஆம் வசனத்தில், நீ போ, பார்வோனிடத்தில் போய் நான் சொல்வதை பேசு. அவர் மறுபடியும் சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே, நான் வித்து சேதம் இல்லாத உதடு உடையவன், நான் எப்படி போவான்? கேட்க மாட்டாங்க ஆண்டவரே. Again in verse 29 the Lord says, Moses, go and speak to him, but he says that, Lord, I am a man of uncircumcised lips, therefore he shall not hearken to me. 29వ వాక్యంలో చెప్పుచున్నాడు, మరలా నీ వెళ్ళుము, నీతో మాట్లాడదని చెప్పుచున్నాడు. ప్రభువా నేను మాట మాంద్యము కలిగిన వాడిని, ఏ విధముగా వెళ్ళేదని చెప్పుచున్నాడు. மோசே அழைத்து, சின்ன வயசிலிருந்து அவன் சாக வேண்டியவன், அவன் ஒரு ஆண் பிள்ளை, நைல் நதியில் போடப்பட வேண்டியவன், அவனை பாதுகாத்து 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 இப்போ 80 வயது உடையவனா இருக்கும்போது, வா மோசே, நான் உன்னை அனுப்ப போகிறேன், நான் உனக்கு அதிகாரங்களை தருவேன் என்று சொல்லும்போது அவன் ஒதுங்கி ஒதுங்கி போகிறான். From his childhood itself he was cast to the Nile. At that time he would have died, but now he was 80 years old. Now the Lord is calling him. Now he has become old, therefore he also hesitates. చిన్న వయసులోనే అతడు చనిపోవలసిన వాడు, ఆ నైలు నదిలో పడవేయబడినటువంటి వాడు అయినప్పటికీ కాపాడి ఇప్పుడు 80 సంవత్సరాల తర్వాత మోషే రమ్ము పంపేదనని చెప్పినప్పుడు వద్దు అని చెప్పుచున్నాడు. இப்படி ஒதுங்கி ஒதுங்கி போகிறதான மோசே கண்டு ஆண்டவர் சோர்ந்து போயிருக்க வேண்டும், கோபப்பட்டிருக்க வேண்டும், வெளியே தள்ளி போட்டிருக்க வேண்டும். சரி நீ போ, எங்கேயாவது போய் தொலை, நான் யாரையாவது கொண்டு நான் இந்த ஊழியத்தை செய்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும். Looking at Moses who went apart, God would have been wearied or become faint, saying that okay, you can go, I will do this ministry through some other person.
ఇప్పుడు ఈ విధముగా వద్దు వద్దని చెప్పి మోషేని చూసి ప్రభు కోపగించుకుని ఉండవచ్చును, అన్ని వద్దని చెప్పి త్రోసివేసి ఉండవచ్చును, అయినప్పటికీ లేకపోతే నీ వద్దు ఇంకొకరిని పంపిదని చెప్పి ఉండవచ్చును. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? But what did God say? అయితే యెహోవా ఏం చెప్పుచున్నాడు? 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Chapter 7 and verse 1. 7వ అధ్యాయం 1వ వాక్యము. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, பார், உன்னை நான் பார்வோனுக்கு தேவனாக்கினேன், உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் உன் தீர்க்கதரிசியா இருப்பான். ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? பார்வோனுக்கு முன்பாக நான் உன்னை ஒரு தேவனாக்கினேன். Lord said, I have made thee a god to Pharaoh. యెహోవా ఏం చెప్పుచున్నాడు? ఫరోకు ముందుగా నిన్ను దేవునిగా నియమించితిని. ஆகையால் மோசே ஒதுங்கினாலும் ஆண்டவர் மோசையோடு இடைப்பட்டு சோர்ந்து போகாமல் மோசையை ஆண்டவர் உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார். Though Moses went apart, God was not wearied with Moses, but God blessed Moses and made him God over Pharaoh. మోషే వద్దని చెప్పుచూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు ఆయనతో కూడా మాట్లాడొచ్చి ఆయన హెచ్చించుచున్నాడు. பார்வோன் அநேக தேசங்களின் மேல் ராஜாவாய் இருந்தார். இப்பொழுது மோசே ஒரு அடிமையா இருந்த மோசே ஆண்டவர் உயர்த்தி பார்வோனுக்கு முன்பாக நிறுத்தி அவனோடு பேசுவதற்கான ஒரு தேவனாக மாற்றிவிட்டார். Pharaoh, he was a king for many nations, but this Moses, he was a bondman, but God exalted him and made him to stand before and speak to Pharaoh. Thus God made Moses God over Pharaoh. అనేక దేశములకు ఫరో రాజు నాడి బానిసుడిగా ఉన్నటువంటి మోసేని దేవుడు తీసుకుని వచ్చి ఇప్పుడు ఫరోకు సమముగా మాట్లాడే విధముగా చేసినాడు. இது போல இந்த மோசே போல ஒரு காலத்துல உற்சாகமாக இந்த சபைக்கு வந்து புறப்பட்டு வந்தோம். கர்த்தர் செய்வார், கர்த்தர் உயர்த்துவார், நடத்துவார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். பல போராட்டங்கள் தோல்விகளை மாறி மாறி சந்தித்து இப்பொழுது ஒரு தாழ்வான மனப்பான்மை, நானா என்னாலெல்லாம் முடியாது. Like this Moses, once we were enthusiastic and we came to this church and we were doing so many things, but now we have become faint and weary because of the trials that we have faced, and now we hesitate and we say that, is it through me? ఈ యొక్క సంఘమునకు కొంతకాలముకు ముందుగా మోషేలాగానే మనము కూడా యెహోవా చేయును, దేవుడు చేయును అని చెప్పినట్లుగా ఉత్సాహంగా వచ్చుచున్నాము. ఇప్పుడు కొన్ని పోరాటములు, కొన్ని అపజయములు కలిగిన వెంటనే నేనా అని చెప్పి అనుకొనుచున్నాము. எனக்கு தைரியமாக சொல்ல முடியும், நம்முடைய மத்தியில் ஒரு 90% பேர் இப்படி ஒரு தாழ்வான மனப்பான்மையோடு தான் இருக்கிறோம். சபைக்கு வருவோம், போவோம், ஜெபிப்போம், ஆபீஸ்ல நிரம்பும். இந்த மாதிரி ஆண்டவர் என் மூலமாக பெரிய காரியங்களை செய்ய போறாருலாம், அதெல்லாம் அது ஒரு காலத்துல இப்ப எனக்கு முடியாது. I can say with all boldness, 90% of the people in our church are found in such a state. That is, they come to the church, they get filled in the Spirit, they do all the other things, but they say that through They have me, an inferiority complex. they have an inferiority complex, saying that will the Lord be able to do something through me? ఇదే విధముగా నేను అనుకుంటాను. మన యొక్క సంఘములో 90% తగ్గింపు కలిగినటువంటి మనసు కలిగిన వారై ఉన్నారు. ఈ విధముగా నా వలన ఈ విధముగా ప్రభు చేయన ఈ విధముగా అన్న అని చెప్పి అనుకొనిచూ ఉంటారు. நான் உன்னை கொண்டு ஜாதிகளை நொறுக்க போகிறேன் என்று சொல்லும்போது நமக்கு அந்த தரிசனம் வராது. இதுவரைக்கும் நாம் கண்ட எல்லா தோல்விகள் தான் முன்னாடி பட்டியலா வரும். When the Lord says that I am going to break the nations through you, we will not have such a vision, but all the failures and the defeats that we have faced in the past comes to our mind. నీ ద్వారాగా నేను ఒక జనముని అనగదురుకెదురు అని చెప్పినట్లయితే మనకి ఇది ముందుగా రాదు, కానీ మనకు కలిగిన అపజయములన్నీ కూడా మనకు ముందుగా వచ్చునే. நான் சோர்ந்து போயிருந்தாலும் நம்மை அழைத்த தேவன் சோர்ந்து போகவில்லை. அவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை சத்துருவுக்கு முன்பாக ஒரு தேவனாக நிறுத்த போகிறேன். Though we have become faint and wearied, yet the Lord who had called us, he has never become faint or weary. He says that I am going to make you a God and stand before your enemy. మనము సొమ్మసిల్లిపోయినప్పటికీ కూడా మన యొక్క దేవుడు సొమ్మసిల్లిపోలేదు. ఆయన చెప్పుచూ ఉన్నాడు, నీ యొక్క శత్రువులకు ముందుగా నిన్ను దేవునిగా నియమించితిని. ஆகையால் சத்துருக்கள் மத்தியில், போராட்டங்கள் மத்தியில் அக்கினி சூளையில் நம்மை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். அந்த அக்கினிக்குள்ள இருக்கும் போதுதான் நமக்குள் என்ன அதிகாரம் உண்டு, ஆண்டவர் என்ன வல்லமை தந்திருக்கிறார் என்று வெளிப்படும். Therefore, in the midst of our enemies, in the midst of all our conflict and afflictions, in the midst of all of furnace, God is forming us, and in that state we'll be able to find out the authority that we have in us. శోధన మధ్యలోనే, పోరాటములోనే, శత్రువుల మధ్యలోనే, అగ్ని కలిగినటువంటి శోధనల మధ్యలో మనం ఉన్నప్పుడే ఆ యొక్క శోధనల మధ్యలో మనం ఆ యొక్క అగ్ని గుండములో ఉన్నటువంటి మధ్యలో మనకు ఎటువంటి అధికారం ఉండదని చెప్పి ఆయన చెప్పునే. ஆகையால் நாம் சும்மா இருக்க வேண்டாம். ஆண்டவர் நமக்கு சில அதிகாரங்களை வைத்திருக்கிறார், அதை மறைக்க வேண்டாம், மறைத்து வைக்க வேண்டாம்.
வேண்டாம். இந்த சோதனைகள் பிரச்சனைகள் மத்தியில் அதை அனல் மூட்டி எழுப்புவோமாக. Therefore let us not remain silent. Let us understand that the Lord has given us certain authorities in the midst of all the conflicts and afflictions. Let us stir up those authorities. మనము ఊరక ఉండకూడదు. ప్రభువు మనకు అధికారములు ఇచ్చున్నాడు. అందువల్ల ఇటువంటి పోరాటముల సోదరుల మధ్య ఈ యొక్క అధికారముని మనం అగ్ని చేత లేపిదము. அநேக காரியங்கள் சொல்வதற்குண்டு, ஆனால் சுருக்கமாக முடித்துக் கொள்கிறேன். There are so many things to say, but I like to conclude briefly. అనేక కార్యములు చెప్పుకున్నవి అయినప్పటికీ నువ్వు క్లుప్తంగా చెప్పుచున్నాను. நாம் வளர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிற மூன்றாவது காரியம், The third thing that God desires that we have to grow. మనం అభివృద్ధి చెందమని చెప్పి దేవుడు కోరేటువంటి మూడవ కార్యము, அவருடைய சுபாவத்தில் நாம் வளர வேண்டும். We have to grow in His characters. ఆయన స్వభావములో మనం ఎదగవలెను. நம்முடைய விழுந்து போனதான இந்த சுபாவத்தை வைத்து நம்முடைய கோபம், வைராக்கியம், கசப்பு, நம்முடைய பெருமை, நம்முடைய இந்த பாவமான சூழ்நிலை நம்மிடத்தில் அதிகாரத்தை கொடுத்தால் அது தவறாக தான் பாவிக்கப்படும். With this fallen nature, like anger, bitterness, hatred, envy and pride, and if having all this, if the Lord shall give us authority, we'll misuse it. మనము పడిపోయినటువంటి పరిస్థితులు, కోపము, ద్వేషమును, అసూయను, పాపము, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అధికారం ఇచ్చినట్లయితే అది తప్పుగానే ప్రయోజనపడును. மோசேக்கு நல்ல திறமைகள் இருந்தது. Moses had various abilities. మోషేకి సామర్థ్యములు ఉన్నవి. அந்த திறமைதான் அவனுடைய தகுதி என்று எண்ணி அவன் ஜனங்களுக்கு தன்னை காட்டிக்கொள்ளும்படியாக, நான் தான் உங்களுக்கு தலைவனாய் மாறப்போகிறேன் என்று காட்டிக்கொள்ளும்படியாக அவன் இறங்கி போனான். Thinking all his abilities or his worthiness in order to reveal that he is a leader, he went on. ఆ యొక్క సామర్థ్యముల మూలముగా నేనే మీకు అధిపతిని అని చెప్పి తన్ను తాను చూపించుట కొరకు వెళ్ళి ఉన్నాడు. வேதத்தில் இதற்கு ஆதாரம் உண்டு, ஆனால் சொல்வதற்கு நேரமில்லை. There are proofs for this in the word of God, but there is no time to tell. గ్రంథములో దీనికి ఆధారములు ఉన్నది, చెప్పుటకు సమయం లేదు. இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவர் மோசேயிடத்தில் போய் ஒரு கோலை எடுக்க சொல்லி அந்த கோலில் அதிகாரத்தை போட்டு இந்த கோலை நீ எடுத்து நீ போ என்று சொல்லி இருந்தால், While this being the situation, if the Lord would have given a rod to Moses and putting his authority in that rod, and if God would have asked Moses to take that rod and go, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మోషే వద్దకు దేవుడు వెళ్ళి అధికారములు ఇచ్చి ఈ విధముగా కర్రను చూసి దానిలో అధికారం ఇచ్చినట్లయితే, யார் யார் இவருக்கு விரோதமாய் எழும்புவார்களோ அவர்களுக்கு விரோதமெல்லாம் கோலை நீட்டி கொண்டே இருப்பார். Whosoever shall rise up against him, he would have stretched forth his rod against them. ఎవరైతే ఈయనకి విరోధముగా లేచును అతనికి విరోధముగా ఇక కర్రను చూపించడం ఉండును. அவருடைய கோப சுபாவம் முந்தின நாளில் ஒரு மனுஷனை கொலை செய்த நிமித்தம் வெளிப்பட்டது. His nature of anger was revealed by way of killing a man in his past days. ఆయన యొక్క స్వభావమైనది ముందు ఒకని చంపిన దానికి మూలముగా అతని యొక్క స్వభావం బయలుపడి ఉన్నది. அந்த சுபாவத்தை வைத்து கர்த்தர் இந்த கோலை கொடுத்திருப்பார் என்றால் அநேக ஜனங்களை தேவனுடைய அதிகாரத்தை வைத்து கொலை செய்து கொண்டே இருந்திருப்பான். While having that nature, if the Lord would have given him that rod, then with that authority from God, he would have slain many. ఇటువంటి స్వభావంతో కూడా ఆ యొక్క అధికారమును, ఆ యొక్క కర్రని అధికారమును ఇచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క దేవుని యొక్క శక్తి చేతన అనేక మందిని చంపుచూ ఉండును. ஆகையால் முதலாவது நாம் அவருடைய சுபாவத்தில் வளர வேண்டும். Firstly, we have to grow in his characters. మొదటగా ఆయన యొక్క స్వభావములో మనము పెరుగవలెను. அந்த நேரத்தில் தன் தகுதி உள்ளவன் என்று எண்ணின போது மோசே ஆண்டவர் வனாந்திரத்துக்கு துரத்தவில்லை, ஓட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. அங்கே ஒரு புதிய தகுதியை மோசே பெற்றுக்கொண்டான். அது என்ன தெரியுமா? இந்த மோசே பூமியில் உள்ள எல்லா மனுஷர்களை பார்க்கலும் சாந்த குணமுள்ளவனாயிருந்தான். When he thought that he is worthy, a situation arose for him that he has to flee to the wilderness. There he fled, and there he learned a good character, and that is he was made meek above the people of this earth. నేను అర్హత కలిగిన వాణ్ణని చెప్పి మోషే వెళ్ళినప్పుడు అరణ్యమునకు పారిపోవలసినటువంటి సందర్భము కలిగి ఉన్నది. అరణ్యములోనికి వెళ్ళిన తరువాత నూతనమైనటువంటి అర్హత దేవుడు ఇచ్చినాడు. ఆ యొక్క అర్హత ఏమిటంటే ఈ భూలోకం అంతటిలో కూడా సాత్వికుడని చెప్పి ఉన్నాడు. அவரை தகுதிப்படுத்தினது அவருடைய அரண்மனை வளர்ப்போ, அவனுடைய படிப்போ, அவனுடைய சரீர சுகம் ஆரோக்கியம் அல்ல. அவனை தகுதிப்படுத்தினது அவனுடைய சாந்த குணம். Therefore his growth in the palace or his education or his strength does not make him worthy, but his nature of meekness made him worthy. అతన్ని అర్హత కలిగిన వాడినిగా మార్చినది అంతఃపురము యొక్క జీవితమో లేకపోతే శరీరములో ఉన్నట్టు ఆరోగ్యమో అందము చదువు కాదు, కానీ అతనికి సాత్వికమై ఉన్నది. ஆண்டவர் இந்த நாட்கள் நமக்கு மாறாத சோதனைகளை தருவதற்கான ஒரு காரணம்
அவருடைய சுபாவத்தில் நாம் வளருவதற்காக தான். God giving us unchanging problems in our life, one reason is that we might grow in the characters of God. ప్రభువు యొక్క జనములో మార్పు లేని శోధన ఇచ్చినది ఆయన యొక్క స్వభావములో మనం ఎదుగు నిమిత్తమే. இந்த சோதனைகள் தான் நாம் யார், நம்முடைய சுபாவம் எப்படிப்பட்டது என்று எடுத்து நம்மிடத்தில் காட்டும். These trials reveal that who are we and what is the nature in us. ఈ యొక్క శోధనలే మనం ఎటువంటి వారమని చెప్పి మన యొక్క స్వభావం ఏ విధముగా ఉన్నదని చెప్పి చూపించును. இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் நாம் தாழ்மையை பழக வேண்டும், பரிசுத்தத்தை பழக வேண்டும். In such situations we have to learn humility and holiness. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనే మనం తగ్గింపులో అలవాటు పడవలేను, మనం పరిశుద్ధతలో అలవాటు పడవలేను. ஒரு முறை நான் ஒரு தவறு செய்தேன். Once I committed a mistake. ఒకసారి నేను ఒక తప్పు చేశాను. அப்போ யாரை துக்கப்படுத்தினேனோ அவர்களிடத்தில் நான் சென்று சொன்னேன், நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சிருங்க. To the person whom I grieved, I went and said that if I have committed a mistake, therefore please forgive me. నేను ఎవరినైతే దుఃఖపరిచున్నానో వారి వద్దకు వెళ్ళి చెప్పినాను, నేను ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే క్షమించము. அப்ப அவர்கள் என்னை திருத்தினால், தப்பு செய்திருந்தால் மன்னியுங்கள், இல்லை தப்பு செஞ்சீங்க. Then that person said that you shouldn't say that if I had committed mistake, but you have committed that mistake. వారు నన్ను దిద్దుబాటు చేస్తున్నారు, తప్పు చేసింటే క్షమాపణ కాదు, తప్పు చేశావు. சில நேரத்தில் நம்முடைய ஒப்புரவாகுதல் அப்படித்தானே இருக்கும். நம்ம தப்பு செஞ்சா நமக்கு நல்லா தெரியும், ஆனால் ஒப்புரவா போகும்போது எப்படி சொல்லும், ஏதாவது தப்பு செஞ்சிருந்தா மன்னியுங்க. Even our reconciliation is found in such a way, when we go to get reconciled, we say that if I had committed any mistake, please forgive me. మనము సమాధాన పడినప్పుడు కూడా ఆ విధముగానే ఒప్పుకోలు చేసేదము, నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తుంటే నన్ను క్షమించమని చెప్పేదము. நான் தப்பு செஞ்சேன் மன்னியுங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன தப்பு இல்லையே. If we say that yes, I have committed mistake, therefore forgive me, it is not wrong to say like this. నేను తప్పు చేశాను క్షమించమని చెప్పినట్లయితే ఏ తప్పు లేదే. நம்முடைய குற்றங்களை நாம் ஒத்துக்கொள்ள பழக வேண்டும், அதுதான் தாழ்மை. We should learn to admit our mistake, and that is humility. మన యొక్క తప్పులు మనము ఒప్పుకొనుటకు అలవాటు పడవడం, అదే తగ్గింపు. சில நேரத்தில் நாம் ஒப்புரவாக போகும்போது நம்முடைய பகுதி அறிக்கிடாமல் அடுத்த ஆளுக்கு ஒரு போட்டு நாம் மன்னிப்பு கேட்போம். When we in certain situations, when we go to get reconciled, we won't admit our mistakes, but we will give him a blow and then we'll ask for pardon. We'll give him a blow and then ask pardon. మనం సమాధాన పడేటప్పుడు మన యొక్క తప్పులను మనం ఒప్పుకోము, ఎదుటివాడిని ఏదైనా ఒక మాట చెప్పి తర్వాత మనం ఒప్పుకునేదమే. அன்னைக்கு நீங்க இப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க, எனக்கு ரொம்ப துக்கமாயிடுச்சு, நீங்க இப்படி சொல்வீங்க எதிர்பார்க்கல, ஆனா நானும் கோபப்பட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருங்க. You said a word like that on the day. I never expected such a word from you. Even I was angry, even I spoke, therefore pardon me. నీవు నన్ను ఒక మాట అన్నావు, ఈ విధముగా అంటావని చెప్పి నేను ఎదురు చూడలేదు, నేను కూడా నేను మాట్లాడాను, క్షమించము. அப்ப அவர் சொல்வார், ஏன் நான் அப்படி எல்லாம் கோபப்பட, நீங்க தானே தப்பா புரிஞ்சீங்க. இல்ல நீங்க கோபப்பட்டீங்க. இல்ல நான் கோபப்பட்டேன். அங்க இன்னொரு சண்டை ஆரம்பிச்சிடும். And then that person will say, no, I did not get angry, but you have misunderstood me. Then another strife will begin there. అప్పుడు ఆయన చెప్పును, లేదు నేను కోపలేదు, నీవే కదా ఈ విధముగా అన్నావు, లేదు నీవు అని చెప్పి ఈ విధముగా అక్కడ ఒక జగడం పుట్టుని. உண்மையான அறிக்கை தாழ்மையுள்ள உள்ளத்திலிருந்து புறப்படும் போது அது மற்றவர்கள் யாரையும் தாக்காதபடிக்கு அது நம்மை மாத்திரம் குற்றப்படுத்தும். True confession, when it proceeds from our heart, it doesn't affect anyone, but it speaks only of our fault. నిజమైనటువంటి అంతరంగంలో నుంచి వచ్చినట్టు ఒప్పుకోలేనిది మిగతా ఎవరిని కూడా తప్పుగా ఎంచదు, కానీ మనల్ని మాత్రం అది తప్పుగా ఎంచును. தூதன் யாக்கோபை கண்டு உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டபோது யாக்கோபு அன்றைக்கு ஏசா கதையோ அவனுடைய தகப்பனார் கதையோ லாபான் கதையோ ஒன்றும் சொல்லவில்லை. நான் யாக்கோபு, நான் எத்தன் என்று அறிக்கையிட்டான். When angel asked the name of Jacob, he did not narrate the story of Esau, neither did he tell about Laban or of his father or any other thing, but he said that I am Jacob and I am a deceiver. దేవదూత యాకోబుని నీ పేరేమిటని అడిగినప్పుడు అతడు ఏషావు యొక్క కథయో లేకపోతే ఈసాకును గుర్చు ఆదామును గుర్చు ఈ విధముగా ఏమీని కూడా చెప్పలేదు, కానీ నా పేరు యాకోబు, నేను మోసం చేయవాడిని చెప్పాడు. இப்படி சில காரியங்களில் வளரும்போது தான் நாம் அவருடைய ஆயுதமாக மாற்றப்படுவோம். When we grow in certain things like this, we can become his weapon. ఇటువంటి కార్యములు మనము ఎదిగి వచ్చినప్పుడే మనము ఆయన యొక్క ఆయుధముగా మార్చబడేదము. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை திருத்த கர்த்தர் சில ஜாதிகளை அவர்களுக்கு விரோதமாய் அனுப்பினார். God also rose up certain nations against the children of Israel to correct them. ఇశ్రాయేలు జనులు దిద్దుబాటు
దిద్దుబాటు చేయ నిమిత్తమై కొన్ని జనముల వారికి విరోధముగా ప్రభు పంపాడు. ஆனால் அந்த ஜாதிகள் இந்த சூழ்நிலைகளை சாதகமாய் எடுத்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ரொம்ப ஒடுக்க ஆரம்பித்தார்கள். But these nations they took this as an advantage and they oppressed the children of Israel more. ఆ యొక్క జనమైతే ఈ యొక్క పరిస్థితులు సాధకముగా చేసుకొని ఇశ్రాయేలును ఎక్కువగా బాధించినారు. இதுபோல நம்மை திருத்த ஆண்டவர் சில பாதகமான சூழ்நிலைகளை ஆண்டவர் அனுமதித்திருக்கிறார். Even so God has permitted certain unfavorable situations to correct us. ఇదే విధముగానే మనల్ని దిద్దుబాటు చేయ నిమిత్తమై బాధపడుట కొన్ని కార్యములు ప్రభు అనుమతించును. ஆனால் பிசாசு இதை சாதகமா எடுத்து நம்மை ரொம்ப ஒடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறான். Devil taking this as an advantage, he afflicts us more. సాతానుడు ఇది సాధకముగా చేసుకొని మనల్ని మిక్కిలి బాధించుచున్నాడు. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் போதும். But God says stop it. యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు చాలునే. என் ஜனங்களை ஒடுக்கினது போதும். It is enough of oppressing my people. నా యొక్క జనులను బాధించినది చాలునే. நீ நிறுத்தாவிட்டால் என் ஜனங்களை நான் எனக்கு ஆயுதமாக மாற்றி உன்னை நான் ஒடுக்க போகிறேன். If you do not stop it, that I am going to make my people as a weapon and I will afflict you. నా యొక్క జనుల్ని విడిపించకపోయినట్లయితే నీవు నా యొక్క జనులను ఆయుధముగా చేసి నిన్ను నశింపజేసేదని. இயேசு வருவதற்கு முன்பாக கடைசி நாட்களில் கர்த்தர் இதைதான் நம்மத்தில் செய்ய போகிறார். Before the coming of Jesus in the last days, this is what the Lord is going to do in the midst of us. యేసు రాకక ముందుగా అంత్య దినములో ప్రభు ఇదే చేయబోచున్నాడు. இன்டர்பிரேட்டர்ஸ் நீங்க உட்கார்ந்திருங்க. நேரம் இல்லாதபடியே நான் சுருக்கமாக நான் மாத்திரம் பேசிக் கொள்கிறேன். பிரியமானவர்களே, நான் சமீபத்தில் சிம்சோனுடைய பலத்தை பற்றி நான் தியானித்துக் கொண்டிருந்தேன். மறுபடியுமாக ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார். சிம்சோன் ஒரு மனுஷன் செய்ய முடியாத சில பயங்கரமான காரியங்களை செய்தான். நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு கழுதையினுடைய தாடை எலும்பு எவ்வளவு நீளமா இருக்கும்? ஒரு அடி, மிஞ்சி போனா பெரிய கழுதை அந்த ஒரு 1.5 அடி இருக்கும். இந்த 1.5 அடி ஒரு எலும்பை வச்சு ஆயுதம் தரித்திருக்கிறதான பட்டயத்தை பிடிச்சிருக்கிற 1000 வீரர்களுக்கு விடாம சண்டை போட முடியுமா? ஒரு இரும்பு பட்டயம் அந்த எலும்பு மேல பட்டு அது துண்டா போயிடும். அப்படி இருந்தும் இந்த சிம்சோன் அந்த ஒரு தாடை எலும்பை எடுத்து 1000 பேரை அடிக்கணும்னா அது சாதாரணமான ஒரு காரியமா? அவன் ஒரு வெறி பிடிச்சன போல அந்த பட்டயத்தை பிடிச்சிருந்தா பக்கத்தை நெருங்க முடியாதபடிக்கு சுத்தி 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 அவன் சும்மா ஓடி போல 1000 பேரை கொன்று போட்டான். அங்க ஓடி போயிருந்தா பரவாயில்ல, ஒவ்வொருடைய தலையில அடி மேல அடி விழுந்திருக்கும். அது எப்படி செஞ்சாங்க? ஆனா நம்ம யோசிக்க வேண்டிய காரியம், ஆண்டவரே இதை பைபிள்ல எழுதி வச்சாரு. நம்ம எல்லாம் அப்படி அப்பா சிம்சோன் பயங்கரமான அதற்காகவா? அல்ல, அப்படி அல்ல. புதிய ஏற்பாட்டிலும் நீங்களும் நானும் அந்த சிம்சோனுக்கு அபிஷேகம் நமக்கும் உண்டாகும். ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு ஜாதிகளை நொறுக்க போகிறார். இந்த நோக்கத்தோடு தான் கர்த்தர் இந்த சரித்திரங்களை எழுத்தின் பிரகாரமாக நாம் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இதே ஜெயத்தை எடுக்க முடியாதான் கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். 300 நரிகளை எடுத்து வாளுக்கு வாளா கட்டி அவர் அந்த வாளை கட்டும்போது அந்த வாளுகளை வைத்து தீப்பந்தத்தை வைத்து முடி போட்டு நரிகளை ஜோடி ஜோடியாக வயல்களுக்குள்ளே அனுப்பி தீயை கொளுத்த விடுகிறாரு. ஒரு நரியில் ஒரு நாயை பிடிக்க முடியாது. நம்மால ஒரு நாயை பிடிக்க முடியுமா? அது குலைத்தா போது ஓடியே போயிடுவோம். இவர் 300 நரியை பிடிக்கிறார். நரியுடைய வாளை பிடிச்சா சும்மா விடும்? 2 நரியுடைய வாளை பிடிச்சு கத்தக்கூடாது சுமாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாளை பிடிச்சு முடி போட்டுறாங்க. இடையில நெருப்பை போடுறாரு. அந்த நரி 2 நரி சுமார் இப்படி 150 ஜோடிகள் நரிகளை எடுத்து கட்டி கட்டி போடுறார். இது சாதாரண ஆள் செய்ய முடிய காரியமா? ஒன்று இது கட்டு கதையா இருக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் அது உண்மையாக நமக்காக ஆண்டவர் எழுதி இருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு ஜாதிகளை நொறுக்குவது என்று சொல்லும் போது இது பொய்யா இருந்தால் இந்த பைபிளை கீழ்த்து விட்டு போகலாம். பிரியமானவர்களே, இது சத்தியமா இருந்தால் இதற்கேற்ற ஒரு ஜீவத்திற்குள் கர்த்தர் நம்மை நடத்த அவர் விருப்பமா இருக்கிறார். கண்களை மூடுவோம். ஆண்டவர் சிம்சோனுக்கு தந்த அபிஷேகம் சும்மா அல்ல, நமக்கு காண்பிக்க முடியாக நம்மை கொண்டு கர்த்தர் ஜாதிகளை நொறுக்க போகிறார் என்று காண்பிக்க முடியாகவே கர்த்தர் செய்திருக்கிறார். சிம்சோன் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான். அவனுக்கு எந்த ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பலன் இல்லை. ஆனால் தாயின் கற்பத்திலிருந்து அவனை தெரிந்து கொண்டு அவன் குறித்த வயதுள்ளவனாய் மாறும்போது ஆவியானவர் அவன் மேல் அசைவாட ஆரம்பித்தான். ஆண்டவர் புதிய அதிகாரங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தான். இதுபோல பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களில் நீங்களும் நானும் சாதாரண ஆட்களை போல் இருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு நாள் வரும், தேவனுடைய அபிஷேகம் நம்மத்தில் இறங்கும். அன்றைக்கு ஜாதிகளை நொறுக்க போகிறோம். சில ஜாதிகள் மனுஷர்களை குடி பழக்கத்திற்கு தள்ளிக்கொண்டே போகிறது.
சில ஜாதிகள் மனுஷர்களை விபச்சாரத்திற்கு தள்ளி கொண்டே போகிறது. சில ஜாதிகள் காதலுக்குள் வாலிபர்களை தள்ளி கொண்டு போகிறது. சில ஜாதிகள் மனுஷரை சினிமாவுக்கும் டிவிக்கும் தள்ளி கொண்டே போகிறது. ஆபாசமான காரியங்களுக்கு அடிமைப்படுத்தி கொண்டு போகிறது. சில ஜாதிகள் மனுஷர்களை வியாதிப்படுத்தி கொண்டே போகிறது. சில ஜாதிகள் மந்திர சக்திகளுக்கு உட்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலைகளில் இந்த ஜாதிகளில் சில ஜாதிகள் உங்களோடு போராடுகிறது நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? எதற்காக? அந்த ஜாதியை நீங்கள் எழும்பி நொறுக்கும்படியாக இதோ நான் உங்களை என்னுடைய தண்டாயுதமாகவும் அஸ்திராயுதமாகவும் நான் உங்களை அபிஷேகிக்க போகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நீ உன்னை அற்பமாக எண்ணாதே. நீ ஒரு பலவீனனாய் இருக்கலாம், ஆனால் உனக்குள் இருக்கிறவர் சாதாரணமானவர் அல்ல. அவர் பெரியவர், அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர், அவர் வைராக்கியம் உள்ளவர், அவர் பயங்கரமானவர். அந்நிய ஜாதிகள் உங்களுடைய குடும்பத்தை அழித்து போடுவதை அவர் கண்டுகொண்டு இருக்கிறார். உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை அழித்து போடுவதை அவர் கண்டுகொண்டு இருக்கிறார். என் தேவன் வேடிக்கை பார்க்கிறவர் அல்ல, அவர் இறங்கி கிரியை செய்கிற வைராக்கியம் உள்ள தேவன். இதோ அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார், வைராக்கியத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார், அபிஷேகத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார், பட்டயத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார். தாடை எலும்பே, நீ தரையில் கிடந்த ஒரு எலும்பாய், அற்பமற்ற பிரயோஜனமற்ற எலும்பாய் இருந்தாய். ஆனால் நீ சிம்சோன் கையில் வந்தபோது நீ ஒரு ஆயுதமாய் மாறினாள். இது போல நம் அற்பமானவர்கள், நாற்றம் பிடித்த ஒரு வாழ்க்கை செய்தவர்கள், ஒன்றுக்கும் யாருக்கும் உதவாதவர்களாய் இருந்தோம். ஆனால் இப்போது கர்த்தர் நம்மை எடுக்க போகிறார். அந்த தாடை எலும்புக்கல்ல மகிமை, சிம்சோனுக்குள் இருந்த அபிஷேகத்திற்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக நமக்கல்ல, நமக்குள் இருக்கிற ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக அவர் நம்மை பாவிக்க போகிறார். கண்களை மூடி கவனியுங்கள். நான் வாலிபனா இருக்கும்போது ஒரு காரியத்திற்கு சில நாட்கள் அடிமையாய் இருந்தேன். அந்த நாட்களில் நான் ஜெயமில்லாமல் தவித்து கொண்டு இருந்தேன். ஆனால் அநேகர் ஆலோசனை சொன்னார்கள். ஆனால் சில நேரம் ஜெயம் கிடைத்தது, மறுபடியுமாய் தோல்வி. ஆண்டுடைய சமூகத்தில் போய் அழுதேன். ஆண்டவர் எனக்கு ஜெயத்தை தந்தார். மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு வாலிபர்கள் யார் யார் அவர்களுடைய காரியங்களை இந்த காரியத்தில் தோல்வி அடைந்து என்னிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறார்களோ, யார் யார் உண்மை சொல்லியிருக்கிறார்களோ, நான் சொல்லுகிறேன், இதுவரைக்கும் அத்தனை பேரும் ஜெயித்திருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் கர்த்தர் எனக்கு ஜெயம் தந்தது மாத்திரமல்ல, அந்த நுகத்தை மற்றவரிடத்தில் முறிக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். இது போல யார் யாரெல்லாம் இந்த நாட்களில் அடிமைகளாக சில காரியங்களுக்கு இருக்கிறீர்களோ, கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல, உங்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு விடுதலை தரக்கூடிய அதிகாரத்தை கர்த்தர் தரப்போகிறார். கடன் பிரச்சனையில் அகப்பட்டவர்கள் இருக்கிறீர்களா? கர்த்தர் உங்களுடைய கடனை விடுவிக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை தருவது மாத்திரமல்ல, கடன் பட்ட மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது அவர்களுக்கும் விடுதலை. வியாதியா இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு கர்த்தர் சுகத்தை எழுப்பக்கூடிய விசுவாசத்தை தருவது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் வியாதியா இருக்கிற மற்றவர்களுக்காக ஜெபித்தால் அவர்களுக்கு விடுதலை. குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையா இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறீர்களா? கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை தருவது மாத்திரமல்ல, எந்த குடிகாரனுக்காக ஜெபித்தாலும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு விடுதலை உங்கள் மூலமாக தரப்போகிறார். பில்லி சூனியத்தை உங்களை தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறதா? கர்த்தர் அந்த பில்லி சூனியத்திலிருந்து விடுதலை தருவது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் மந்திரவாதிகளை கட்ட போகிறீர்கள், அவருடைய சக்திகளை கட்ட போகிறீர்கள். அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் வரக்கூடியதான கொண்டு வரக்கூடிய அதிகாரத்தை கட்ட தரப்போகிறார். கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்.